Kaya mata polo, ati ka kuma resa. Au nye gane ba nyini ne la ko. Sabazoro se du wonsi. Somo beri. Awa abi ambiu, abambolo bi. Awa abambolo bi. Za bega insa. Abega insa. Abega insa. Abega insa. Abega insa. Pro. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم يا جماعة المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bamako ana lamini Mali kun fa kun an bi jɛ ka bɛɛ fo ni folikan kelen de n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an ka foli bɛ an bangebaaw ye an fa filanw an ba filanw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin u ma o wagati kelen na an baarakɛɲɔgɔnw an bi hakɛto ɲini k'u fɛ k'a fɔ ko nin y'an sigilen ye adamadenw lafiya kɛnɛ kan n'o ye maa magoɲɛ kɛnɛ ye bi an sigilen do studio belebeleba in kɔnɔ n'o ye Musa Keita tɔgɔla studio ye fɛn min ye promoteur an ka foli ba ye ka taa se fɛn min ye Umar Diallo le roi l'homme fort an ka foli ba ye ka taa se Iba Diallo ma an ka directeur an ka foli ba ye siga t'a la nin wagati na an cogolen filɛ an sɔgɔlen do radio caman ba de la radio caman an sɔgɔlen do la k'a daminɛ radio Bamakan radio Bɛnkan radio Jɛkafɔ radio Kaira, radio Gintan, radio La Voix de Ahlul Beiti, la Voix de Jeunes, Énergie FM, Benguma Tala, Benguma et Kena Karawari. Voilà. O tɛ Bamakɔ radio ye sa a bɛ kɛnɛ karaba fo radio Bɛnkuma a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin u ma nin wagati in na an bɛ radio fɛn o fɛn kan bi an ka foli bɔ a bɛɛ directeur n'a promoteur ye k'a fɔ bi baara ni Ala sɔnna ma an tɛna nin ko bila dagirinda la k'a fɔ an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ l'homme de l'année a bɛ fɔ ko le marabout de l'année n'an b'a fɔ a ma le professeur Gawusu Kalilu Berete Kalilu den ani Lala Sherifu Haidara den ani Abi den n'o ye bɛɛ b'a dɔn Larabi la n'i m'a dɔn la i b'a fɔ ko tura kelen min ye sinsan fa ka kɛ tɛ o ye Lala ni Abi den Laturu Masa siga t'a la dɔnni gunden siga foyi t'a la nin wagati in na bi a b'an bolokɔrɔ yan bi an ka foli b'a yɛrɛ ka denbaya ye a furumuso filaw an ka foli b'u ye Awa Jɛma fulamuso belebele jamjan jɛma cɛ ɲuman n'o ye Awa Diallo ye an ka foli b'a ye an ma ɲina Jama Noir fana kɔ n'o ye Awa Sakɔ ye an ka foli b'a fɛnɛ ye nin wagati in na an sigilen filɛ studio kɔnɔ an n'an baarakɛɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn fɛ baarakɛɲɔgɔn minnu n'olu ye sira di ne ma ne ka kuma bi mais ninnu bɛɛ ye kankara ye ka tɛmɛ Sirifukɛ yɛrɛ kan denmisɛnninw ni n ka ma n'o ye Korojo Kulubali ye n bɛ to k'a fɔ n ka kuma na i bɛ se k'a fɔ ko Korojo a voix man di n ye i bɛ se k'a fɔ Korojo yɛrɛ k'a ko man di n ye nka Korojo t'a ka baara dɔn walayi i ye nkalon tigɛ Korojo Kulubali ale bɛ yan Adama Tarawele ne kelen ta ale bɛ yan Mali bɛɛ ale de fana ye ne fana ka animateur ye Adama Tarawele fɛn min ye La Voix de Ahlul Beiti bamanankan k'a walawala n'o ye radio Kunandiya sanfɛla ye k'a walawala Ala y'o dɔnni d'a ma Adama ale fana b'an bolokɔrɔ yan o kɔfɛ ka taa se Adu Gindo ma Adu Gindo an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'ale fana ye Adu bɛna muso kura ta a ka foli b'a ye Adu Gindo a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'a ye donc bi an sigilen filɛ studio kɔnɔ yan Sidi Ture ale bolo bɛ nɛgɛ la an ka foli bɛ radio ninnu bɛɛ techniciens ye k'a fɔ bi baro a bɛna kɛ fɛn dama dɔw kan mɔgɔw dɔw kan fɛn min ye techniciens ni animateurs bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bi an bi an bolo fila da an kɔ k'a fɔ k'u bɛɛ ka yafa an ma an bɛna kuma min fɔ kuma dɔn ko tɛ Ala de ye anw bila kuma na bi bi Korojo Kulubali bi yan ale bɛna ɲininkali kɛ fɛn min ye Larabi la Adu Gindo fana bɛna ɲininkali kɛ Larabi la fɛn min ye Adama Tarawele a fana bɛna ɲininkali kɛ Larabi la Korojo ale ka ɲininkali bɛna boli fɛn min ye turabu kan ni Ala sɔnn'a ma n'a ye ɲininkali kɛ turabuko kan ni Ala sɔnn'a ma anw bi sɔrɔ ka na ka busa ɲininkali busa misɛnw guwan karamɔgɔ la a tɛ nɔgɔya bi dɛ o kɔfɛ
an bɛna sira di Ado Gindo ma ale bɛna ɲininkali kɛ komi bɛɛ b'a dɔn ale ye misiri commission saraka minɛna de ye a bɛ fɛn min dɔn moriya la Ala de b'a dɔn donc ale bɛna ɲininkali kɛ fɛn min ye moriya kan awɔ ale bɛna ɲininkali kɛ moriya kan o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na kuma di Adama ma ale fana bɛna ɲininkali kɛ yiri kan o kuma an bɛ sɔrɔ ka na laban ni dantanfɛnw ye wagati nana an nana retard la kuma min na donc o la an bɛna miniti 15 an bɛn'o de di thème ninnu bɛɛ kan pour que mɔgɔ ka se ka nafa sɔrɔ a la donc an tɛna nin ko bila dagirinda la Korojo salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah saha i bɛ forme na me forme na bi kusa larabi t'a da to i la bi dɛ ay bi alaba na boli ka to ka fɔ an ka ɲininkaliw ye ayiwa alhamdulillah awɔ Ado sewa wa Rega kɔrɔ baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi awa an bɛ bɛɛ fo ka radio lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo alhamdulillah n'Ala ka jɛ ye inshallah ayiwa Adama Traoré a bɛ cogo di nin ye da e nakan ye wa n bɛ Ala tanu kosɛbɛ aha k'a barikada ka wale ɲuman dɔn aha ni ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka taa suma kɛ ni min ma fa o siga t'o la daji tɛ to o ye tiɲɛ o ye cɛ tiɲɛ min b'a ɲɛ kɔrɔ an wasalen don n'a yeli ye fɔlɔ Inshallah. sɔman bɛ baro daminɛ siga tɛ nin na Inshallah. an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn Korojo micro b'i bolo siga t'a la karamɔgɔ Sherif Hakaja Sherifu kɛ Bakari Ali Haidara siga t'a la an bɛ foli di lamɛnbaa cɛman ni musoman denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma maa minnu sɔgɔlen bɛ radio so ninnu na sisan an bɛ a lamɛnw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli la k'a fɔ ko bi kɔni ka di turabu an bɛna baro k'a kan bi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na jiri an bɛna baro k'a kan bi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Ala tɔgɔ an bɛna baro kɛ a kan bi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na fɛn min ye fɛn ɲɛnamaw ye an bɛna baro kɛ a kan bi a bɛɛ kun ye walasa lamɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ dɔnni sɔrɔ cogo min na siga t'a la hakaja ka furakɛ hakaja ka fɛn min ye u lako k'o ta ka bɔ u kan o tumana an t'a ko bila dagurinda la ka da ka bamananw ko k'a fɔ ndomo nakun ye dɔ ye awɔ ni nana i bɛ dɔ daminɛ aha an bɛ ɲininkali fɔlɔ min ka o tɛnku lala ni a bɛ den la lala ni a bɛ den hakaja cɛ kelen min bɛ yen ni a ye turabu bulon ka dayɛlɛ ka wele bila maliyɛnw ma ka wele bila farafinw ma ka wele bila jɛman yɛrɛ ma ko a ye na turabu kalan turabu a b'a dɔn n'i ko ko a b'a dɔn o bɛ ko n'i ko ko jɛgɛ bɛ ji la o bɛ ko ni i nɛnna ma a b'a dɔn bamananw ko ten k'a fɔ san kelen ko kelen san fila ko kelen san saba san naani a bɛ san duuru bɔ bi turabu bulon dayɛlɛ la bamananw ko u b'a fɔ ka kuma na ko maa kelen ko tubabu don maa fila ko tubabu don hali ni tubabu tɛ salifiketa don dɛ salifu bilennin don o tuma na maa min kalanna sa turabu la Gawusu Kalilu Berete Lala ni a bɛ den fɛ maa ba yirika de don an bɛ se k'a miliyɔn jate n'i bɛ maaw kalan fɛn min na o b'a yira k'a fɔ k'i bɛ fɛn in dɔn siga t'a la a ka di ne ye bi ne ka ɲininkali gale ye min turabu dɔw ko tiɲɛ dɔw ko laturu dɔw ko turabu yala ale tɛ se ka définition jumɛn de di an ma turabu la turabu ye mun ye turabu ye fɛn jumɛn ye Lala ni a b'i den bisimila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع ودرجة ودود كشف حكومة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم n bɛ fɔlɔ k'an faw fo k'an baw fo n ye n fa ni n baw fo n bɛ kanubagaw fo maliyɛn min bɛ yen n'u tɛ lafiya fiyewu fo Lala ni Habidi Lala bɛ mankan n'u y'a mɛn ni bɛ lafiya n bɛ kanubagaw fo kanubagaw folen kɔfɛ n bolo fila dalen bɛ dugu ma jamana kodɔnnabaw ye maa maa min bɛ yen dɔnni sugu sugu n'u bɛ Mali jamana kan Lala Habidi yafa deli kɛ dɔnni sugu maa bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ adamaden bɛ ko dɔ i tɛ ko dɔ dɔn an ka mission de ye ka mɔgɔw lafiya k'u t'u sigiyɔrɔ de an ka wuli ka jɔ n'a ka mission i bɛ se ka to sira in kan i bɛ fili parce que Ala yɛrɛ y'a yɛrɛ de wele k'ale de dafalen Ala ko k'ale de dafala ko jɔn ka dafa donc jɔn dafalen tɛ yen a bɛ se ka to nin kuma in na nisɔndiya ani dɛmɛ kosɔn a bɛ se ka kuma dɔ fɔ min man ɲi nin Lala Habidi tola kuma na n'a filila nin waati in na a bɛ yafa deli kɛ bɛɛ fɛ Ala kama Ala kira kama o kɔfɛ arajo n'olu sɔgɔlen ma na nin waati in na n b'a promoteur in bɛɛ fo animateur n b'o fo minnu sera ka kɛnɛ in sɔrɔ n b'o fo minnu ma se ka kɛnɛ in sɔrɔ n b'o fo technicien minnu sigira machine kunna n'u bɛ ka émission bila tan n b'o fo aw yɛrɛ minnu n'aw sera ka déplacer ka bɔ aw ka so n'aw nana an dɛmɛ an bɛɛ jigi la n b'a fana fɔ kosɛbɛ
aw folen kɔfɛ n bɛ yafa deli kɛ aw fɛ dɛ n'a ye ɲininka ɲininkali la n bɛ min dɔn n b'o jaabi ni ɲininkali min di n dɔn ta ye n b'a fɔ ko n t'o dɔn parce que dɔnni bɛ ala de la ala de y'a yɛrɛ wele ali ala ye ala de ye dɔnnibaa ye a bɛ fitinin de bɛ bɔ a la mɔgɔ dɔ b'o dɔn i mana o fitinin dɔn cogo o bɛɛ dan ye dan ye adamaden sugu bɛɛ dan y'a dan ye n'aw ka ɲininkaliw bɔra n ka dɔnni kan n b'o jaabi ni ɲininkali bɔra fɛn kan n ti min dɔn n t'o jaabi Koroju mais ye ɲininka min na sisan n b'o dɔn n b'o jaabi baasi tɛ turabu mun de don turabu ye desɛn de ye Alahu Taala ye desɛn min di Jibirila ma ka na di a ka nabi ɲuman ma Idirisa alayhi salam salut tuma minɛ ni Alahu Taala y'an fa Adama da an fa Adama dalen kɔfɛ Ala fɛ n'an fa Adama ɲɛnafin n'a y'a ɲini Ala fɛ ko ɲɛnafin b'a la Ala y'an ba Hawa di an fa Adama ma ba Hawa bɔlen kɔfɛ an fa Adama na ni an fa Adama n'an ba Hawa n'u bangela ka denw sɔrɔ an fa Adama mɔden dɔ de tɔgɔ ko Idirisa alayhi salam salut o Idirisa in Alahu Taala y'ale de kanu ka kɛ nabi ɲuman ye ka turabu jigin ale de kan mais tuma min na ni Ala bɛ turabu jigin nabi ɲuman in kan ale ye Jibirila de ci ni turabu ye a ko Jibirila n bɛna taamasiyɛn dɔ d'i ma i bɛ taa di n ka nabi ɲuman ma dumuni sanfɛ o taamasiyɛn min n'o dila nabi ɲuman ma o taamasiyɛn tɔgɔ de ko turabu turabu kɔrɔ de ko bɔgɔ parce que munna Idirisa y'a wele ko turabu parce que o y'a sɔrɔ papiye tɛ yen sɛbɛnnikɛlan tɛ yen Jibirila jiginna ka na sɛbɛnni kɛ dugukolo de sanfɛ Idirisa ɲɛfɛ donc o de kosɔn u b'a wele ko turabu turabu ye arabukan de ye bɔgɔ turabu yɛrɛ de kɔrɔ ye ko bɔgɔ bɔgɔ parce que sɛbɛnni kɛla bɔgɔ de kan Idirisa ka papiye kɛla bɔgɔ de ye donc Idirisa o kosɔn kodɔnnaw y'a wele ko turabu donc maintenant k'a wele ko tiɲɛ tiɲɛ kɔrɔ t'a la dɔwɛrɛ ye parce que fɛn de don fɛn min bɛ tiɲɛ fɔ bamananw y'a wele bamanankan na ko tiɲɛ an ka taa tiɲɛ fɔla f'i ye an ka taa tiɲɛ fɔla f'i ye turabu tiɲɛ dala la tan parce que n'a ye maa min b'a dɔn n'i ye kuma min fɔ de kɛ tiɲɛ donc o de kosɔn tiɲɛ dala la baasi tɛ turabu yala a bɛ se ka hadamaden mago ɲɛ cogo jumɛn na o turabu bi hadamaden mago ɲɛ ka sɔrɔ kala dɔrɔn don i b'i kala dɔrɔn de ci cilen waa ta bɛ mɔgɔ mago dilan voilà merci c'est-à-dire a b'i n'a fɔ i b'a fɔ dɔrɔn ko muso bɛ kɔnɔ ta cogo di kɔnɔbara ta cogo di ayiwa turabu c'est-à-dire force min bɛ turabu la o ye turabudala yɛrɛ de ye fɔlɔ munna turabu jiginna Idirisa kan ale sira a b'a kɛ turabu jiginna bɛ Idirisa kan o y'a sɔrɔ an fa Adama cila nabi ɲuman don a denkɛ Sisu cila nabi ɲuman don Sisu denkɛ bɛ Nuhayini nabi ɲuman don olu bɛɛ tun ye nabi ɲuman ye Ala y'u bɛɛ ci k'u kɛ nabi ɲuman mais Ala tun y'u ci u yɛrɛ de ma mais munna turabu dira nabi Idirisa ma parce que fɛn dɔ de tun bɛ Idirisa yɛrɛ la ni Ala y'o kanu ka sɔrɔ ka turabu d'a ma o de ye turabu force ye o force ye mun ye avant que Nabila Idirisa bɛ kɛ nabi ɲuman ye o y'a sɔrɔ Nabila Idirisa yɛrɛ ye sensibilisation kɛ k'a yira a waati mɔgɔw la ko masaw denw kana masaw langolo ye masaw kana denw langolo ye ni dugu jɛra k'u ka furabulu kɛnɛ tigɛ masaw ka furabulu kɛnɛ tigɛ k'a u yɛrɛ sutura pour que o denw kana langolo ye Idirisa de o de kosɔn u y'a wele ko Idirisa kalankɛla Idirisa kɔrɔ de ko kalankɛla a yɛrɛ ka ɲɛnamaya tun bɛnnen bɛ de ka yala ka mɔgɔw kalan ni mɔgɔw kɛlɛla a bɛ taama ka don kan k'u ka kɛlɛ fɔ k'a ban pewu ni banabagatɔ b'a ka quartier la dugu jɔlen a bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka taa banabagatɔ fo n'i ma kɛnɛ a tɛ foli jɔ a b'i fo f'i yɛrɛ k'a fɔ ko foli ka ɲi a ka ɲi déjà donc nabi ɲuman yɛrɛ tun bɛ ten a taabolo tun y'o de ye ka baara tun y'o de ye ka dumuni c'est-à-dire k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u kana sogo kɛnɛ ɲimi sogo kɛnɛ u kana ɲimi tasuma filɛ nin ye sogo de bɛ tigɛ k'a da tasuma na ni sogo dara tasuma na parce que bana dɔ bɛ sogo la avant que a ka mɔn donc n'u y'a da tasuma na banakisɛ b'a la o banakisɛ in bɛ faga donc mɔgɔw b'a dun u tɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la donc nabi ɲuman yɛrɛ ka baara de tun ye nin ye fɔlɔ donc o force in de tun bɛ nabi ɲuman yɛrɛ la fɔlɔ avant que Ala yɛrɛ b'a kɛ nabi ɲuman ye donc n'an y'a faamu ka mɔgɔ sutura c'est à dire ka furabulu kɛ k'i yɛrɛ sutura ani ka sogo ninnu jeni ka baganw bɔ kungo kɔnɔ ka na dugu kɔnɔ an k'a dun nin bɛɛ bɔra Idirisa de na ni évolution bɛɛ ye donc tuma min n'a ye évolution ta ka sin Ala ka danfɛnw ma Alahu Taala sɔrɔla k'a kanu ka kɛ nabi ɲuman ye ka sɔrɔ turabu d'a ma donc o turabu ye min n'o dila nabi ɲuman ma donc a jiginna ka terrain de la donc mais terrain force ye nabi ɲuman yɛrɛ de donc turabudala force fɔlɔ o ye turabudala yɛrɛ i yɛrɛ
mɔgɔ min bɛ tubabu yɛrɛ kan k'a da o yɛrɛ jɔn ye a y'a kalan jɔn bolo jɔn y'a fa ye a bɛ k'a kɛ kɛcogo jumɛn na tubabu yɛrɛ force fɔlɔ y'a dabaga de tiɲɛ masaw karamɔgɔ tulo bɛ na sisan u b'a f'i ye sisan karamɔgɔ tulo bɛ la hakilila sisan u b'a fɔ ko o y'i ka tiɲɛ fɔ yɔrɔ ye donc i b'a sɔrɔ kosɔn i bɛ se ka tiɲɛdala 100 sɔrɔ u bɛɛ bɛ ka tiɲɛ da u tɛ cogoya kelen ye parce que fɛn dɔw bɛ yen n'olu nana tubabu la dɔrɔn turabudala la dɔrɔn tubabu bɛ k'a bolo tɛrɛtɛrɛ ni fɛn dɔw bɛ yen n'olu nana turabudala la a bɛ bɔ tɛrɛtɛrɛ la a bɛ kɛ fɛn ye donc tubabu ka se ka duwawu jaabi adamaden bolo a bɛ i n'a fɔ nan tɛ yen ni ji tɛ yen siga t'a la mais mun tɛ ji gansan kɛ kiri kan i bɛ fɛn dɔw fara kan kan o fɛn min bɛ fara kan o ye turabudala yɛrɛ baasi tɛ n'ala sɔnna an tɛ turabu dɔnna ye nka an b'a kuma mɛn maaw fɛ turabu dɔw ko so 16 jinɛ sɛgin mɔgɔ sɛgin o kɔrɔ ye jumɛn ye oui alhamdulilayi i b'a dɔn kuma ni ko bɛ yen dɔrɔn bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ ko la a ko tiɲɛ kelen pewu de a bɛ komi n'a fɔ n'i y'a fɔ ko saribɔn ye finman ye i y'a ci finman dɔn n'i y'a sɔrɔ couleur wɛrɛ bɛ saribɔn i b'a sɔrɔ dɔ de ye fɛn dɔ mɔgɔ la n'i y'o kari ka bɔ a la dɔrɔn a bɛ to a ka finman ye na turabu ye so 16 de saba minnu ye turabu sigi so 16 kan fo mɔgɔ k'a dɔn dɔɔnin min bɛ hadamadenw bolo n'o bɛ k'a kɛ dɔ de y'i cɛsiri k'i basigi k'i dusu di ala ma ka se k'o fɛn sigi mɔgɔ ka se ka fɔ olu kɔ ka se k'o nafa sɔrɔ olu kosɔn u b'a f'i ye ko n'i ye dɔ ye suma la dɔrɔn min ye ga kɔni jɔ olu tɛ suma o siga t'a la ha bama sigi ga kɔ ga suma na min kɔni ye ga jɔ tile y'o sɔrɔ ga ti jɔ siga foyi t'a la mɔgɔ savant dɔw de bɛ yen minnu ye turabu sɛgɛsɛgɛ k'a tɔmɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a sigi k'a kɛ 16 ye donc 16 y'a don ɲɔgɔn na cogo o cogo a bɛ kɛ 16 ye a 16 y'a don ɲɔgɔn na cogo o cogo a bɛ kɛ 16 ye donc a ka kan fɔla ko jinɛ ye 8 ye mɔgɔ ye 8 ye parce que jinɛ bɛ yen bɛɛ bɛn'a kan jinɛ kɔni bɛ yen voilà jinɛ bɛ yen bɛɛ bɛn'a kan ko jinɛ bɛ yen adamaden bɛɛ ma se ka jinɛ ye ala ma bɛɛ garisɛgɛ ka se ka jinɛ ye ɲɛkisɛ la donc o ye ko dafabali dɔw y'a ye dɔw m'a ye mais a bɛ yen bɛɛ kɛra ka k'a bɛ yen mais bɛɛ m'a ye donc turabuden minnu dafalen don n'olu bɛ se ka tila mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ u y'olu di adamadenw ma parce que adamaden b'i ye e sigilen filɛ ne sigilen filɛ studio kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ko dafalen minnu bɛ se ka tila mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ u y'olu di jinɛw mais minnu tɛ se ka tila mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ misali n'i ye siyɔrɔ ta sisan siyɔrɔ ye kurudon n'i ko k'i b'a tila mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ 3 sɔrɔ dɔ bɛ 2 sɔrɔ donc o ye fɛn dafabali ye donc o ye jinɛw tɔgɔ wele olu de la donc a ka fɔ ko jinɛ ye 8 ye mɔgɔ ye 8 ye a bɛ i n'a fɔ n'i ko ko kunfin 8 dɔnnibaga 8 komi n'i ko su 8 tile 8 a bɛ komi i n'a fɔ i ko lahalatɔ 8 mɔgɔ kɛmɛ ni 8 donc turabuden a ka fɔ jinɛ 8 mɔgɔ 8 donc jinɛ yɛrɛ t'a nɔfɛ fiyewu non jateminɛ de don wa c'est-à-dire a bɛ komi i n'a fɔ e k'a fɔ ne ma sisan ko lalabi n b'i ci bitigi la i ka taa sisan i ka taa sukaro san bitigi la kan adu k'a fɔ lalabi hɔn n b'i ci bitigi la i ka taa bɔnbɔn san ka na di yan mais adu ka kuma kɔnɔ adu k'a fɔ lalabi i k'i teliya joona ka bɔnbɔn san ka na di yan o b'a yira adu ka kuma na ko adu ye mɔgɔ pereselen de a b'a yira e ka kuma na k'e tɛ mɔgɔ pereselen est-ce que k'ale faamuya parce que munna adu ko i teliya joona ka na n'a ye o b'a yira ko adu pereselen don e ko n ka bɔnbɔn san na o b'a yira e mago bɛ bɔnbɔn na mais a nana e ma waati o waati a bɛɛ ka kan e ma donc maintenant jinɛw wele kun y'a la parce que jinɛw ye Alahu Taala ka danfɛnw ye Alahu Taala ye force don danfɛn minnu la parce que Alahu Taala ye sɔfin jini da kuranɛ kɔnɔ a ko ko ale ye bani jinɛw k'a ye adamadenw da a ye jinɛw da komi adamaden ni jinɛ k'ale ala m'o da foyi kan fo k'ale ala lafa a ko mais jinɛw k'a ye nafolo di jinɛw ma ko hikima bɛ sɔrɔ bakara kɔnɔ ko hikima k'a y'o di bani hadamu de ma k'a ye kodɔn di adamadenw de ma donc maintenant sisan nafolo dun tɛ yen ni siyɔrɔ tɛ yen donc ni nafolo tɛ yen ni siyɔrɔ tɛ yen adamaden tɛ se ka taa jinɛ kɔ jinɛ tɛ se ka taa adamaden kɔ donc turabu dun ye dɔnni de ye jinɛ b'a da adamaden b'a da f'an ka dɔn dɔɔnin n'o bɛ dugukolo sanfɛ jinɛw b'a kɔsɔmɛ adamadenw b'a kɔsɔmɛ kuranɛ dɔnni bɛ ten cɛbi sago bɛ ten turabu bɛ ten donc jinɛ b'a la adamaden b'a la mais tɔgɔ in kɔni ka wele a la savant fɛ ani kodɔnnaw fɛ o de ye nin n'ala sɔnna mais an bɛɛ b'a da jinɛ ni hadamaden a bɛɛ ye dacogo kelen ye wa bɛɛ ye dacogo kelen baasi tɛ a bɛ komi n'a fɔ an ni jinɛw bɛɛ jɛlen bɛ fɛn kelen na an bɛ fiɲɛ bila an bɛ fiɲɛ bila jinɛw bɛ fiɲɛ bila u bɛ fiɲɛ bila an bɛ dumuni kɛ jinɛw bɛ dumuni kɛ nege b'an na nege bɛ jinɛw na an bange jinɛw bɛ bange an bɛ sa jinɛw bɛ sa fɛn duuru bɛ ala ka dan fɛn bɛɛ la hali bi aw sɔgɔlen don a ka arajo mandiw la ɲininkali an bɛ taa ni a ye hali bi ni n ka militiw n'u b'an kɛ hali bi ni n bɛ se ka taa ni ɲininkali dɔɔni ye fila de b'i bolo fila de bɛ n bolo n b'a fɛ k'a dɔn u b'a fɔ ko turabu dala ko n'i ye turabu da
ko n'i filila ko turabu yɛrɛ de b'a yɛrɛ la k'e filila. Bien sûr parce que tiɲɛ de don. N b'a fɛ k'o de dɔn o bɛ dɔn cogo di. O bɛ dɔn cogoya min na parce que ale ye dɔnni de ye dɔnni min b'a yɛrɛ guider. Ale de ye dɔnni ye connaissance min b'a yɛrɛ mara ka tila k'a kɛbaga fana na. Ala kibaru. Dɔnni bɛɛ la dugukolo sanfɛ dɔnni tɛ yen n'i filila dɔnni min b'a fɛ k'i jɔ i nɔ na k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔnni turabu. Misali a ye turabuden minnu f'i ye sisan ko jinɛw don k'o ye turabuden dafabaliw ye n'olu nana u yɛrɛ sɔrɔ turabu 14e so kɔnɔ dɔrɔn c'est-à-dire turabuden minnu ma dafa n'olu nana u yɛrɛ sɔrɔ 14e so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko turabudala filila de turabuden dafabaliw n'olu nana u yɛrɛ sɔrɔ turabu so 14 kɔnɔ parce que 14 duuru man kan ka na 14 fi o cɛ ye o tɛ se ka na ye 7 man kan ka na 14 fi donc il faut que ni 7 na 14 fi fili bɛ yen ni 5 na 14 fi fili bɛ yen mais ni 8 na dɔrɔn fili tɛ yen a bɛ komi laada ye ni minɔgɔ b'i la i bɛ ji min mais i cogo dɔ nin ji in na o b'a yɛrɛ ko fɛn dɔ b'a la siga foyi t'a la donc a b'a dabaga kalan o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ parce que n'i filila sin dɔw bɛ yen olu man kan ka na yɔrɔ dɔ la n'a nana yen dɔrɔn a tɛ se ka développer cogo si la e yɛrɛ bɛ se k'a dɔn ten k'i filila a kɔrɔ ye nin de ala sɔnna Adama ko question kelen b'a bolo Adama Tarawele ayiwa Korojo n ka foli b'aw bɛɛ ye a diyara n ye Laladeni Abidi ne ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye question kɔnɔna na an y'a ye jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman tun bɛ yen nɔ u bɛ turabu da u tun b'a faamu nka e kɛlen kɔ ka kalanbulon sigi k'a ɲɛsin ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'u kala turabu la o hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ cɛw b'a da musow b'a da mun de nana n'o hakilila ye. oui parce que ne ka mission de ye an bɛ hakilina ta don min na Mali jamana kan an ye ko caman de kɛ Mali la yan an bɛ kuma turabu kan don min na n'i kumana kan o don i bi sa a kɛra donc anw ye ala deli ka ala wele ka si ka ala deli ka tile ka ala deli k'a fɔ ala ye n k'a bɛna turabu sutan wɔrɔ maliyɛn bɛɛ de bɛ kuma kan bɛɛ b'a da donc anw ye ala de wele a la a kɛra diɲɛ ɲɛna a kɛra ala ɲɛna a kɛra bɛɛ ɲɛna anw bɛ kuma kan don min cɛ si tɛ Mali dugukolo kan k'i bɛ kuma turabu kan i b'a da i ka so k'i da hirimɛ ɲɛna mais i tɛ se ka kuma ka publiquement donc anw ye ala de deli a la bon hali n'a sɔrɔ bi ko k'anw t'a dɔn nous remercions bon Dieu hali n'u ko ne t'a dɔn bi o tɛ ko fɔ ne t'a dɔn dɔrɔn ne bɛ yɛlɛ ne ko oui c'est vrai ne t'a dɔn olu t'i dɔn non ne t'a dɔn mais anw ye min kɔni k'a la o kɛra ala ɲɛna o kɛra alikiyama jɔ dɔ fana bɛ dɔn o ye tiɲɛ est-ce que tu m'as compris ni mɔgɔ si ma se ka lala a b'i ka ɲumanya dɔn a ye turabu la ne tɛ siratu tigɛ alikiyama fɔ ala ka sara ne ye ne ye duti ba de kɛ pour que turabu ka se ka sɔrɔ bɛɛ ka se ka kuma a kan bɛɛ ka se ka consommer bɛɛ ka se ka dun fɔlɔ ni hali ka taa turabu dɔrɔn fɛ dɔw tun tɛ sɔn ka dɔn ko bidiya de ko haramu anw de nana n'a ye n k'a ye kuranɛ kalan anw bɛ kuranɛ dɔn turabu tɛ bidiya ye bi Moriw yɛrɛ bɛ ka waso na turabu tɛ bidiya ye mais bi turabu kutuba bɛ kɛ misiri kɔnɔ bi Berete Adama ma ka question poser fɔlɔ a tilala an ye wulikajɔba de kɛ wulikajɔba de kɛ ka ala fana wele kosɛbɛ dugu ni bange la ka ala wele pour que ala bɛ se ka kɛ cɛ ni muso bɛɛ ni bɛ se ka turabu kanu tabarikala ne bɛ hakɛ to ɲini aw fɛ a ɲininkali ka taa ni a ye ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ o de ye bɛɛ n'i ka sira ka hakɛto ɲini dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ dɔnnibaa sɛbɛlama bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɛ boliko kɛ o y'i ka sira de ye n'i b'i ka dɔn k'a fɔ moriya sira baara o ye i ta sira de ye n'i yɛrɛ bɛ turabu dɔmɔ baara o y'i ka sira de ye bɛɛ n'i ka sira ka hakɛto ɲini dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka ɲininkali kɛ an ye kunnafonidilaw ye an b'a fɛ k'a sɔgɔbɛ k'a ɲɛ dɔn n ye jateminɛ dɔ kɛ i bɛ turabuden dɔ kɛ ka turabuden dɔ saraka e bɛ turabuden dɔ kɛ ka turabu saraka ne ma deli ka sɛ fatɔ ye fɛ fɔlɔ n bɛ ba fatɔ ye n bɛ saga fatɔ ye n bɛ misi fatɔ ye mun ye i bila o la de non ne bɛ saga faga ne bɛ misi faga k'a da turabu kan k'a faga non je bɛ fɛ k'i jaabi de kɔni ne bɛ saga faga parce que i b'a dɔn kuma ye tolen de ni dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ ne la ne bɛ lala ne habi bɛ saga faga n bɛ sɛ faga n bɛ misi faga mais ne t'a da k'a kan tigɛ k'a joli de bɔ turabuden kan mun na non parce que ne ka diinɛ de tɛ ne permettre k'o kɛ Berete ne lala habi ne ye silamɛ de ye n bɛ su misiri donc ne ka diinɛ o de t'a permettre ne ka turabuden ci dugukolo la ka sɛ kantigɛ ka bɔ a kan voilà o de kosɔn ne t'a kɛ ɔ i tɛ yiri fana d'a la k'o saraka fana mun na non parce que ala de ko foyi tɛ fara ale ala kan n'ale yɛrɛ kelen c'est à dire danfɛn jigi tɛ kɛ danfɛn ye quoi yiri dala ala fɛ de baasi tɛ n'ala sɔnna o faamuyana ɲininkali kelen bɛ ne fɛ o yɔrɔ la
i b'a ye kuma caman e yɛrɛ bɛ fayida dɔw di mɔgɔ ma turabu kan a fɔra ko ɲama bɛ turabu la ko n'i ma turabu kala ko n'i bolo ma don ni sɛ ma faga dankun na walima n'i bolo ma don ko n'i ye tiɲɛ da ko ni tiɲɛ dɔ bɛ yen ko n'o bɔr'i ye dɔrɔn k'i bi kɛ fatɔ ye soit i ti kɛ fɛn fo ka t'i sa mɔgɔ minnu ma turabu kala u bolo ma don turabu kalan na olu sigilen bɛ ka biki ta ka Lala ni Abi den lamɛn a bɛ ka fayida d'u ma u bɛ k'a kɛ a bɛ kɔlɔlɔ s'olu ma wa a ti kɔlɔlɔ s'u ma. Tubabu ye arajo in dilan tubabu min ye arajo in inventé cancer de y'a faga e bɛ ka kuma la cancer b'i la tubabu min ye arajo in inventé diɲɛ kɔnɔ cancer de y'a faga miiri bolo e bɛ ka kuma la cancer t'e la. O tɛ na n kun hakili la k'i ko k'a bɛɛ na o de la n ye n da de. Est-ce que tu m'as compris? Donc maintenant ça c'est-à-dire muso min bɛ dumuni tobi gatigɛ kɔnɔ a kelen de bɛ dumuni kɛ waa n'a tilala dumuni tobili la a bɛ jama de wele k'a dun. A bɛ taa sigi an kɔrɔ an b'a dun. O tuma la sisan munna ale tɛ dumuni in kɛ parce que a ma tobi munna aw bɛ dumuni kɛ aw dun ma tobi aw b'a dun mun na. An nalen don muso non aw b'a dun de parce que kɔngɔ de bɛ aw la. Donc turabu fayida bɛ di kanubaga ni lamɛnbaga ma a b'i to a ka so ka turabu utiliser a b'a mago dilan parce que ko de b'ale kɔ ɲama dan ye min b'i kɔ ye fantanya y'a damana ɲama de ye bana y'a damana ɲama de ye banabagatɔ dalen ɲama tɛ tɛmɛ bana kan fantan b'a ka so ɲama tɛ tɛmɛ fantanya kan jamanaganbaatɔ b'a ka so ɲama tɛ tɛmɛ o kan ale ni ɲama bɛ ɲɔgɔn na baw ɲama in min de bɛna lakara ale fɛ sisan fayida de bɛ d'ale ma k'a to a sigiyɔrɔ la a b'a kɛ. Korojo dabaw jɔjɔ ala b'a n'a da sɔn n'a ye Lala ni Abi den est-ce que o comprend an y'a fɔ donc turabu i ye dumuni di a tobili ɲɛnaw ni kɔngɔ b'i la i b'a dun a ma tobi ɲɛnaw ni kɔngɔ b'i la i b'a dun maa dama n'i yamaruyala n'a ye bara o yɔrɔ la n'i y'a mɛn i bɛ fayida utiliser a fɔ i ye de dɛ o ye tiɲɛ o yɔrɔ la sani an ka bɔ turabu kɔnɔ a ka fayida fila di an ma o la turabu la an ka kɛ ɲama min b'an na n'o ye wariko ɲama ye ɲama in ka ban wariko ɲama bɛ bamakɔkaw la bi sisan n bɛ Solomana di ma Solomana ye Lala Habi fɛntigiya ayiwa Solomana ye jamatigiya Solomana ye dawulatigiya Solomana ye Lala Habi kodɔntigiya siga t'a la ayiwa cɛden ye kuro wɔɔrɔ ye a dalen bɛ turabu so 10 ma 16 baasi tɛ Koroju i bɛ Solomana sɛbɛn dɔrɔn siyɛ 100 kana tɛmɛ o kan 100 n'an ka bigi tata a bigi ja n'i ye Solomana siyɛ 100 sɛbɛn i bɛ siyɛ danga ɲini siyɛ min ma fan da i b'o ɲini k'o siri i ka so ka nasi in di siyɛ ma k'a balo n'a ye ni siyɛ ye fan fɔlɔ da don min na i b'o fan in ta k'a tobi ka Solomana nasi dɔɔni k'a la k'a dun ka nasi in jɔ min k'a ka siyɛ tɔ tobi k'a dun kɔrɔjɔ n'i ma sa ni siyɛ sara cogo n'i ma sa garisigɛ tɛ tigɛ i la Berthe o ye kelen ye awɔ Solomana sɛbɛn dɔrɔn c'est min fɛ ka yɛlɛ n'aw ye bi ka jigin Solomana dɔrɔn de kan Solomana sɛbɛn dɔrɔn 1000, 221 d'aw ma Solomana i k'a sɛbɛn papier sanfɛ su ɲɛnama 2 min bɛ Solomana n'o y'a disi n'a kɔnɔbara olu ye ɲɛnamaw de ye o bɛ bɔ ni 220 ayiwa bɔ ni Solomana dusukun n'a kɔnɔbara donc dusukun kɔnɔbara a bɔ ni 220 de Solomana sɛbɛn 220 papier sanfɛ n'i ye Solomana sɛbɛn 220 papier sanfɛ Solomana sɛbɛn 1221 i k'o kɛ nasi ye i ka nasi in mun i fari la i ka Solomana sɛbɛn i k'a tu i k'a bila i kunna kana tɛmɛ tile 66 kan o tile 66 bɛ bɔ ni Ahamadu ye o de ye Alahu ye Alahu kibaru Lala ani Abi den a ka ɲi ten Ahamadu ye 53 o fila bɛ taa bɔ ni a ka ɲi ten a ka ɲi ten Berthe ayi a ka ɲi ta an bɛna don fɛn wɛrɛ kɔnɔ a ka ɲi ten an b'i fo siga t'a la an bɛ Lala ni Abi den fo ni an kun ye an balimakɛ n'o ye Korojo Kulubali ale ka ɲininkali turabu kan hakili la jaabira fayida minnu dira Ala k'a kɛ hɛrɛ ye fɛn min ye Lala ni Abi den ale ka nɛgɛjuru sira an b'o di an bɛ sɔrɔ ka na Adu Gindo ka question fan fɛ fɛn min ye nɛgɛjuru sira ye 4 ye a ka nɛgɛjuru sira fɔlɔ o ye 77 01 16 16 77 01 16 16 a Maltel na Orange bɛɛ kelen 67 01 16 16
donc ni Maltel ta be ke orange ni équipe na ke jere ba ke orange na de ba ke Maltel afla be kele o ko fe mi ne ga juru sira flana o ye 64 86 25 25 64 86 25 25 o fana orange ana Maltel a be kele ni wele ka fengo fena ni ya 74 wele 74 86 25 25 afla be kele donc femi Sidi amita le fanfɛ Sidi bi fiɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ na fɛn min ye Adu ale ka question kan inshallah. Na jogan. Na tugu tɛ la o. Ha? Amna bara. C'est vrai. En tout cas, le problème bon avec la vie. Ayare do sa wona agili jibi emission tan na. Ayo. Siga tɛ nin na an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ fɛn min ye radio patriote sobaden kɔnɔ n'o ye Musa Keita tɔgɔla sobaden nin wagati in na an ka foli bɛ radio minnu sɔgɔlen don an na kɛnɛ in kan yan Korojo Kulubali bɛ yan ka taa se Adu Gindo ma ka taa se fɛn min ye Adama Traoré ma ani ne yɛrɛ Ali Boubacar Haidara an ni Lala ni Abiden bɛ ɲɔgɔn na face à face ani kunnafonidilaw ani animateurs bɛ ɲɔgɔn kan bi ta tɛna kɛ basi ye k'an nan bɛ dɛsɛ radio tɔgɔ fɔli ka d'an ye k'u fo nka wagati koronin don kosɛbɛ adamadenw sigilen don k'an kɔnɔ an sɔgɔlen don radio caman na tɔgɔlen ɲɛfɛ an bɛna olu tɔgɔw fana fɔ tugun komi an y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na Adu Gindo ayiwa question filanan o bɛna kɛ e bolo thème filanan Chérifkɛ foli ni tanu bɛɛ kɔfɛ i b'i ɲɛsin larabi de ma an bɛ segin ka na san i b'i ɲɛsin larabi de ma an ɲɛ bɛ larabi la o voilà ka Korojo fo a ka ɲininkali la Gawusu Kalilu Berete an b'a ye kuma caman i b'a fɔ hali ne tubabu ko jɔra bi fɛn wɛrɛ bɛ min bɛ se k'e balo fo ka taa se don min Ala yɛrɛ ja kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye kawati min kawati min fana nɔniya ka ca Musalaso bɛ yen Murabaw bɛ yen Musa Deso bɛ yen Musa Minu bɛ yen Mukamiso fana bɛ yen kawati min yɛrɛ ye mun de ye Alhamdulillah o bɛ kawati min de wele ko carré magie tubabu b'ale wele ten ko carré magie c'est-à-dire an bɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ sisan Ala yɛrɛ y'an da o de kɔnɔ i b'a jateminɛ kɔnɔ bɛ taa jate de kɔnɔ den bɛ wolo jate de kɔnɔ adamaden bɛ nanakili jate de kɔnɔ i bɛ tile hakɛ dɔ de kɛ diɲɛ kɔnɔ o tile hakɛ bɛ taa bɛn san hakɛ dɔ ma san hakɛ in fana bɛ taa bɛn san hakɛ dɔ de ma o bɛ bɛn i ka saya fana ma e kulo bɛ ne na kawatiw ye jate de ye ɲɛnamaya yɛrɛ sigilen bɛ jate de kan o kosɔn Ala yɛrɛ tilala ka Ala yala Ala fɔlɔla ka fɛn fɔlɔ fɔ Adu Gindo Ala y'a yɛrɛ wele ko Ahadu ko kelen Ala y'a yɛrɛ wele ko kelen o de ye Ala yɛrɛ kumakan fɔlɔ ye kelen Ala yɛrɛ fɛn bɛɛ commencé jate la k'ale Ala ye kelen ye donc kawatiw ye dɔnni de ye dɔnni min ye jate ye c'est-à-dire n'i ye nin ta k'a fara nin kan o bɛ taa kɛ nin misali taayirikɛ a bɛ fini brodé ni gese dɔ de brodé kɔnɔ a bɛ tila ka couleur wɛrɛ kɛ brodé in kɔnɔ o brodé in kɔnɔ a bɛ tila ka n'o ni fini couleur jateminɛ ka sɔrɔ ka n'o nɔrɔ o la ka sɔrɔ ka fini kanda cɛ ɲɛ mais fini kanda brodé ye fini sɔrɔ ye o ye tiɲɛ ye mais brodé kɛkun ye fini na a cɛ ɲɛli de donc kawatiw ye jate de ye ka fɛn dɔ ta ka n'a fara fɛn dɔ kan o bɛ taa kɛ fɛn dɔ ye a fɔ o de ma ko kawatiw a bɛ se ka mun ɲɛ a bɛ se ka mun tiɲɛ fɛn bɛɛ a bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛ kawatiw bɛ se ka fɛn bɛɛ ye misali sisan n'i ye Murabɔ Tijaniya ta u b'a fɔ Murabɔ dɔ ma ko Murabɔ Tijaniya dɔw b'a wele ko Murabɔ Nabara ale ye kawatiw de n'i b'a ta i bɛ fɔlɔ ka tɔlibu ta n'i ye tɔlibu ta i bɛna maturubu ta n'i ye maturubu ta i bɛ baladu ta n'i ye baladu ta i bɛna hayatu ta o kɔrɔ ye mun ye n bɛ fɛ ka mun fɔ n bɛ fɛ ka fɔ i b'i yɛrɛ ta maturubu o ye ɲininikɛla de ye e min bɛ ka fɛn ɲini an b'e ta e bɛ ka fɛn min ɲini an b'o ta i bɛ dugu min kɔnɔ an b'o dugu ta an bɛ sɔrɔ ka na Ala yɛrɛ ta parce que n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan si tɛ sɔrɔ ni Ala tɛ
ayiwa est-ce que tu comprends donc e ɲininikɛla an bɛ tasuma d'i ma kelen ka fiɲɛ d'i ma fila ka ji d'i ma saba ka bɔgɔ d'i ma naani an b'o naani bila kɛrɛfɛ e min bɛ ka ɲinini kɛ ne ye tɔlibu ye e ye tasuma sɔrɔ ka fiɲɛ sɔrɔ ka ji sɔrɔ i ka ɲini fɛn n'o ye e ye matulubu ye e bɛ ka fɛn min ɲini a misali n'o ye nafolo ye sisan an bɛna ka na fiɲɛ ta ka na ji ta ka na bɔgɔ ta ka tasuma ta o fana ye naani o kɛra 8 i bɛ dugu min kɔnɔ an bɛna ji ta ka fiɲɛ ta ka tasuma ta ka bɔgɔ ta o fana kɛra naani 12 an bɛ sɔrɔ i bɛna ala tɔgɔ min kɛ sisan k'i ka ɲinifɛn d'i ma an bɛna ji ta o la ka bɔgɔ ta o la ka fiɲɛ ta o la ka tasuma ta o la o fana ye naani o bɛ taa bɔ ni 16 ye a fɔ de ma ko murabaw o murabaw sigilen bɛ turabu fana so 16 de kan adu gido ninnu ka domaine de nin y'o fɛ dɛ adu kuma b'i bolo est-ce que e bɛ ka ne faamuya kabatigiw ye dɔnni de ye c'est-à-dire fɛn min bɛ yen n'a ko k'a tɛ sɔrɔ bɛɛ ko ko nin fɛn tɛ sɔrɔ i bɛ kabatigiw de bɛ ci an fɛ o la an bɛ kabatigiw de ci o la sisan parce que nin fɛn in tɛ ka sɔrɔ a bɛ komi n'a fɔ sisan lalabi tɛ sɔrɔ téléphone na donc lalabi bɛ sɔrɔ kɛ lalabi ba b'a sɔrɔ lalabi muso b'a sɔrɔ lalabi den b'a sɔrɔ a nimɔgɔkɛ b'a sɔrɔ mais e t'a sɔrɔ parce que e t'a kɛrɛfɛ siga t'a la est-ce que bɛ ka ne ka kuma faamu donc e dun bɛ fɛ ka ne sɔrɔ sa e bɛ mun kɛ sisan e bɛ ye muso dɔgɔnin e b'o ka numéro de ta cɛ sababu ye ne mago bɛ lalo ne habi den na a lalabi ne bɛ taa lalabi fɛ don o don 22 heures donc 22 heures pile kabatigiw filɛ 22 heures pile e bɛ lalabi fɛ 22 heures pile ne bɛ wuli donc ne nimɔgɔkɛ b'a fɔ ne sisan lalo habi dɔ ko k'a bɛ fɛ ka kuma i fɛ i b'a dɔn awɔ ne b'a dɔn ok téléphone dira ok ça va bien n ka kɛnɛ lalabi ka numéro tɛ sɔrɔ mais lalabi yɛrɛ kɔni sɔrɔla a sɔrɔla ayiwa est-ce que tu comprends donc fɛn min bɛ yen n'a ti sɔrɔ e bɛ fɛ ka bɔ ni sira dɔ ye ka t'o fɛn in sɔrɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ ma sɛgɛn sira teliman o de ye kabatigiw raccourci a fɔ de ma ko kabatigiw kabatigiw ye jate de ye donc a so 3 o bɛ na hadamaden kan a so 16 c'est-à-dire so 3 ye so 9 de so 4 ye so 16 ye so 5 ye so 25 a dun kelen lala habi de b'o jigin fo ale fo anw tɛ foyi dɔn nin na balolen bɛ mali la yan siga t'o la dɔnni ka di dɛ est-ce que tu comprends ne k'a faamu donc maintenant sisan kabatigiw ye dɔrɔn dakun ɲɛ kelen bɛɛ ko fɛn min tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kabatigiw y'o de o faamuyara n'ala sɔnna inchallah lala ni habiden ala tɔgɔba dɔ bɛ yen i b'a fɔ ayatul kursi ayatul kursi caman b'a kalan muso b'a fɔ latul kursi an b'a mɛn ko n'i b'a kalan garisɛgɛ bɛ siri ayatul kursi yɛrɛ bɛ mun nafa jumɛn de b'a la non a bɛ komi ne ko furudimi tɔ ka tigɛ dun kɛ a bɛ furudimi juguya tɔ ka tigɛ de furudimi tɔ ka tigɛ dun tigɛdɛgɛ bɛ e dusukun kun ani tigɛdɛgɛ bɛ dusukun kun olu tɛ kelen bana de b'i la hayatal kursiw tɛ sɔn e bolo jali bolo parce que e tɛ hayatal kursi dɔn e t'a lasarali dɔn siru min b'a la n'o ye gindo ye lasarali min ye hayatal kursi e t'o dɔn so hayatal kursi ha dɔ ko wala yahudu e fusu ma ko wala lebi la lebi hali ni ye fali kalan a bɛ fɛn sɔrɔ fali kelen mɔgɔ tɛ dɛ hali ye fali kalan wala yahudu i fusu ma wala lebi la ah bama est-ce que dɔnni ka ɲi a bɛ kɛ faamu dɔnni jugu tɛ yen quoi mɔgɔ jugu de bɛ yen mɔgɔ jugu de bɛ yen est-ce que tu comprends dɔnni kolon fana tɛ yen a kalancogo kolon de bɛ yen nin fɛn in filɛ nin ye e tɛ nin kalancogo dɔn ani nin fɛn in man ɲi olu tɛ kelen o tɛ kelen a don kelen sɔnni n ka tɛmɛ n'i ka ɲininkali ma ye fɛn dama bɛ yen bɛɛ bolo o b'i la o tɛ bɛɛ la o jumɛn bɛɛ dalen b'i yɛrɛ la o tiɲɛ dɛ bɛɛ bolo ye danayamɔgɔ ye polisiw de m'a faamuya bɛɛ bolo ye danayamɔgɔ ye polisiw bɛ yen polisiw tun bɛ dugu kɔnɔ u bɛ ka circuler u bɛ ka maa minɛ o bɛ ka mɔgɔ minɛ juges bɛ yen o ye tiɲɛ ye kiiritigɛlaw bɛ yen ko kelen b'a kelen bɛɛ bolo bɛ kɛ fɛn ye fila hali kunun su dɔ o ma kɛ fɛn o tiɲɛ o ye fila joli ye fila bɛɛ bolo k'i ka k'i bɔ hali a man dɛmɛ saba ye a don a bila yen donc bɛɛ bolo nin b'i la alors que nin t'i bɛɛ la o fili de bɛ dɔnni ko kɔnɔ c'est à dire kana dɔnni dɔ ta dɔrɔn komi hamu ye hamu t'an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko hamu filɛ nin ko n'i bɛ ka hamu kɛ dɔrɔn ko hamu nin tɛ taa hamu nin tɛ taa n'i ye hamu kɛ tan jinɛw bɛ hamu na u b'i kun ci u b'i kɛ tan non an mɔgɔw tun bɛ furakisɛ de kun ka don hamu kaliwa la parce que u mago bɛ jate hakɛ dɔ de la k'o sɔrɔ kaliwa ma parce que ils sont obligés ka furakisɛw dɔ jate na depuis Lajinɛ furakisɛ in supprimé na
mori fatɔ dɔgɔyara parce que n'u tun ye ala tɔgɔ kaliwa labɛn n'u donna kɔnɔ u bɛ furakisɛ in de kun k'u ka wuli kan donc kunkolo cerveau bɛ tourner min kɛ o bɛ teliya fo ka taa dama tɛmɛ donc ale bɛ bɔ ni hamsa ko ala yaso hamsa ko ala yaso ale yɛrɛ bɛ bɔ da ka n'o de kan depuis ala ka hamu da a ma fa wuli mɔgɔ la diɲɛ wuli hamu tɛ fɛn wuli a fa wuli hamu m'o kɛ hamu n'o hamu t'o kɛ i bɛ ka u ka gino bɔ ale hamu min ka girin hamu bɛɛ o fɔ ma ko hamu wahabu hamu wahabu de ka girin ni hamu bɛɛ hamu kolo ta nana o de ka o fanga de ka bon ni hamu bɛɛ oye hamsa ko ala yasu hamjila habla mala hudri hamla lama hudu olu farale ɲɔgɔn kan k'o kɛ tasɔn kelen a fɔ de ma ko hamu nuraniya o de hamu ji sa ko la habla ma yin da isi kuduri o de hamu nuraniya ye bama certification na kadi hamjila habla mala hudri o ye Allahu Muhammadu Jibrilu di Allahu Muhammadu Jibrilu ni o fara ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ taa ko na hamjila habla mala hudri olu de fara hamla lama hudu ka sɔrɔ ko fara hamsa ko Allahu yasu ka fɔ de ma ko hamu nuraniya Berté tɛ fa wuli mɔgɔ la n'i y'a wuli yan kulo kɛmɛ seetana tɛ n'a ye question bɛ wa seetana mɔgɔ fana tɛ se ka ye question bɛ araw question ma ba kursi ma ba n'ala sɔnna donc hayatali kursi mi jaabi daburu ɲɛ kelen a tɛ jalibu se mɔgɔ ma o y'o tigi ka kalan cogo de mais a bɛ jalibu se dɔ ma Mikael ma fatu sisan Mikael ma fatu sisan Moriden n'i tun datugu ni sa Mikael ma a b'a hayatali kursi a b'a dari ko tɔrɔsam kelen to a b'a bɔ ka d'i ma bi da tagasi kalakasi n'a y'a bɔ ka d'i ma a tun bɛ hayatali kursi ni kimiyaw kɔlɔnso ɲɔgɔn cogo la k'a d'i ma n'i y'a wuli tile 7 i bɛ da yɛlɛ tile 7 non a tɛ yɛlɛma fiyewu donc hayatali kursi bɛ nafolo di adamaden ma a bɛ adamaden lakisi a bɛ bonya di adamaden ma hayatali kursi bɛ jama di adamaden ma mais ni min t'a dɔn a b'i siri dɛ nana bɛ fayida kelen a sɔrɔ sira ye jumɛn ye yani ka fayida di adama ka ɲininka wala lala de nabi de hadu ka ɲininkali ye nisɔndiya dɔɔni ma bɛ bila n bɛ segin n'i ye kɔ dɔɔni ka taa ka hadu teliyara ma kojugu yalima n'i ye i ka dɔn kuma bɛ ka kɛ min kan ale bɛ bɔ kuranɛ dɔrɔn de la wa walima a bɛ bɔ turabu fana na alhamdulillah i ka ɲininkali ka jan kojugu Adama Tarawele parce que n'an ko an bɛ ɲininkali ta n'i yɛrɛ b'a kan yɛrɛ parce que ni ɲininkali ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ kawatimu sɛbɛnni sɛbɛnlen don sɛbɛn dugukolo sanfɛ ni sɛbɛn de don a bɛɛ bɔra turabu de la donc turabu bɛ n'a fɔ yiriba turulen yiriba sigilen b'a nɔ na a bolo fara bolo sumaw bɛ ten dɔw nan'u ka te sigi yiriba fan dɔ fɛ dɔw fana t'olu ka te sigi yiriba fan dɔ fɛ mais anw bɛɛ jɛra k'a fɔ ko yiriba yɛrɛ tɛ yiri ye k'an ka ju tigɛ n'a y'a ju tigɛ dɔrɔn yiri yɛrɛ de bi o problème de ye turabu sɔrɔ o de kosɔn wulila k'an jɔ ka supporter donc dɔnni ninnu bɛɛ kolonzolen b'ale de la donc jamana in de nana ka na turabu yɛrɛ lagosi donc tuma min na n nana turabu yɛrɛ lagosi la n ko ne ka nafolo min bɛ n kunna ani turabu dɔnni min bɛ ne na n bɛna bɔ n kɔnɔ k'a walawala k'a fɔ jamana in denw ye c'est à dire anw tɛ ka turabu fɔ ka fɛn ɲini a la faut que on se comprend ça a ma daminɛ n'o ye an bɛ kuma turabu kan don min na ne ye kɛlɛ ka siɲɛ Mali arajo la arajo Kayira sanfɛ Kayira ne ni Job Jara ka émission dɔ bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ le 12 décembre i bɛna le 31 décembre 2014 n'i y'a émission sɔrɔ n'i y'a lamɛn ne b'a Ala wele ka kulo Ala la fo ɲɛji bɛ bɔ n b'a fɔ Ala ni turabu ye tiɲɛ ye a kɛ ka jamana bɛɛ minɛ a jamana minɛ a kɛra mais Ala kana da la habi kelen ma dɛ n mago bɛ turabu la k'a kɛ ka diɲɛ de minɛ parce que i bɛ fɛn min fɛ n y'o sɔrɔ n'a ye i bɛ fɛ mɔgɔ tɔw fana k'a sɔrɔ mɔgɔ tɔw fana k'a sɔrɔ donc ça veut dire ni fɛn fɛn fɔlɔ ma turabu kɔrɔ je suis prêt pour ça parce que o ye n ka mission de ye sango 3 tile tɛmɛna yan sa est-ce que tu me comprends donc dɔnni tɔ ninnu fɛn fɛn min bɛ o de kosɔn ne y'a fɔ don dɔ n ka émission dɔ la ne ko ni turabu dɔrɔn b'a ɲɛdɔn f'u ka sa u tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya u ka kɛ ka ɲɔgɔn kanu Ala kama ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kama ka jɛ Ala kama hali n'i y'a sɔrɔ u ka turabu datugu tɛ kelen ye a bɛɛ ye kelen ye daji bɛɛ tucogo ye kelen ye a bɛɛ yɔrɔ de tɛ kelen ye daji bɛɛ bɛ bɔ da de kɔnɔ n ka jaabi dira ale bi Ala tɔgɔ in kɔnɔna na donc u ka kan ka kɛ ɲɔgɔn y'o de fɔ u ka kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kan ka ɲɔgɔn kanu Ala kama parce que ni setigi bɛ diɲɛ kɔnɔ olu de ka kan ka kɛ setigi ni fanga bɛ mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ne kɔni tɛ mɔgɔ wɛrɛ bila n yɛrɛ ɲɛ la ne tɛ dɔnni wɛrɛ mɔgɔ bila n yɛrɛ ɲɛ quoi turabu la donc ni ne y'a ye dɔrɔn u bɛ ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn ne sigilen bɛ kasi de n bɛ kasi quoi
munna de bɛ kasi parce que hakilina in bɛ taa a ma taa nin kan quoi a bɛ ka kɛ nin nin mais a ma taa nin kan hakilina in ma taa jɔyɔrɔ ni fɛn kama quoi hakilina in tala de i ka mɔgɔ minnu bɛ na i ma olu ka lafiya e yɛrɛ min bɛ k'a kɛ e yɛrɛ fana ka lafiya o de man kan ka don a la siga t'a la donc turabu ka waati min n'i y'a fɔ sisan a dessin min infantila ka bɔ turabu de la u bɔra ka fiyɛ an ma se o ma fɔlɔ sinon institution ka yiriyara n bɔra k'a cours di n ka kalanbulon kɔnɔ bi yiriyara o institution ka dɔn de don yiriyara téléphone ninnu dilanna yan ni ordinateur ninnu fɛn u b'a fɔ ko Jazz Étoile a bɔra turabu de la Allahu akbar nin bɛ ɲɛɲini wa man walima i dalen dɔw bɛ to ka na awayu non wayu ma deli ka jigin ne kan non bɛɛ ka n ko f'i ye dɔɔnin kan n wulila ka n jɔ Lala Habi n wulila ka n jɔ n ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnna dɔɔnin ɲini ne ma ka dɔɔnin Adu a hakɛ to ka sibila an fɛ n b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ a ko Laginɛ furakisɛ in k'a ye muruden caman bɛ yen a ye fa wolo ne ko Laginɛ furakisɛ in tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen est ce que ala tɔgɔ wurudili ko juguya bi fa do mana parce que an b'a ye dɔw bi wurudili ko fa do la hali dumuni kɛ ko jugu bɛ fa do mɔgɔ la dumuni kelen dumuni kira Muhammadu b'a fɔ ibn Abdullah notre savant notre prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam a ko ni adamaden ka nugu kila saba o cɛ i ka kelen di ji ma ka kelen di dumuni ma ka kelen di hakili ma o cɛ ko n'i ye dumuni kɛ k'i fa fo ka taa dama tɛmɛ bara min b'i minɛ k'o de b'i faga ko ten siga t'o la ayiwa kɔrɔjɔ fɛn bɛɛ ka ɲi k'a kɛ ka da hakɛ siga t'a la i taara dɔn wurudila a ti ban yɛrɛ fiyewu i bɛ ka min ye t'o sɔrɔ i sigilen tɛ min o b'i sɔrɔ a la san fan fɛ dɔ bɔra dɔrɔn ka wurudili kɛ k'a kɛ ka bɔ so kɔnɔ dɔrɔn ka a yɛrɛ woloba fa k'a ba fa o don tɛ dɛ ala tɔgɔ t'o kɛ fiyewu professeur non ayatul kursi bi fayda d'a ma la fayda kelen pewu d'i ma ayatul kursi la mɔgɔ ma d'i ma ka ye i t'a mɛn bilen da wɛrɛ la n'i y'a mɛn da wɛrɛ la fana ladegela n ta nin y'a fɔlɔ ye nin y'a fɔlɔ ye ka di parce que an y'a kalan cɛ kuma minnu bolo olu tun tɛ kuma o tiɲɛ an y'a ayatul kursi kalan cɛ minnu bolo olu tun tɛ kuma ala kama sɛbɛnnikɛla ɲuman ɲini k'a sigi i ka so kɔnɔ i ka ayatul kursi sɛbɛn siɲɛ 70 su kelen kun jate la i k'a sɛbɛn su kelen siɲɛ 70 k'i ko a la o su kelen i si hakɛ la ni dugu jɛra i ka tila ka hayatal kursi sɛbɛn fa ya kunu jate la i ka tila k'a ko i si hakɛ la n'i ma da kaburu kɔnɔ i ti da tuguni non mɔgɔ ma nin d'i ma fɔlɔ dɛ n'i y'a mɛn ko fɔlɔ ye sɛbɛn ka nka o ye hayatal kelen bɛ kelen fɔ o ye hayatal kursi kelen ye kɔni fɛ kɔni de ala sɔn a bɛ ka na n'a ye kɔni fɛ banna dɛ a ye kelen dɔrɔn sɛbɛn kelen dɔrɔn ayiwa Lala ni Habi den alhamdulilayi n bɛ ala tanu an caman b'a dɔn ko ala tɔgɔ ye 99 ye ala tɔgɔ ye kelen mankutu ye 98 ye a bɛ mun ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala belebele Alahu Allahu n'a bɛ fɛ an ka taa o sira ninnu kan dɔrɔn a bɛ émission kelen dɔrɔn ta Alahu dɔrɔn kama n bɛ Alahu dɔrɔn d'i ma n bɛ se ka Alahu d'i ma sisan fo sisu la mais n ti taa n bɛ Alahu dɔ d'i ma sisan komi kanubagaw ni lamɛnbagaw de bɛ ka n lamɛn fayida kana kɛ mori fayida ye a ka kɛ popularité ka fayida ye i bɛ Alahu sɛbɛn kalibu jate la dusukun adamaden dusukun adamaden dusukun jate ye 132 ye parce que ala yɛrɛ ye ahadu ala yɛrɛ kelen tɔgɔ de ye n'a bɛ kafa ni min ye a ko ahamadu ko y'ale kanufɛn o fila bɛ taa Alahu de di donc u b'o su n'o tile de ta ka filɛ o fila de fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa bɔ ni kalibu ye adamaden dusukun mɔgɔ min bɛ yen i ti baara la cogoya t'i bolo i kamana gannen bɛ i t'a dɔn i b'a kɛ kɛcogo ou bien i b'i se kɔnɔ i t'i fɛ i ka se ka ban fiyewu hali n'a k'u sɛbɛn dɔrɔn 132 i ka kasatigɛlan k'a la i k'a mun i farikolo n'i ye tile 32 sɔrɔ ka sɔrɔ fiyewu i ma se ka dɛsɛ k'a kɛ fiyewu n'i ma taa kaburu kɔnɔ i ti dɛsɛ bilen. Allahu Berté Sɛriba ne tilara ayiwa kuma ɲɛna an b'i bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn nin kun ye an nalen ala tɔgɔ kan an kumana kabati min kan ni Alahu ani ayatal kursi hakila fɛn min bɔra ka fɔ a kɔnɔna na a bɛ mɔgɔw nafa fɛn min ye bi an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye professeur Gawusu Kalilu Berté Larabi bi radio Patriote studio kɔnɔ yan an kulonsolen don radio Bamakan na radio Bɛnkan radio Jɛkafɔ radio Kayira Voix des jeunes radio Énergie FM
radio Kunanja FM 7 ka taa se radio Kairama o fɔra ayiwa radio Benguma ka taa se Patriote ma ani fɛn min ye Benguma ye inshallah am kolonsolen don nin bɛɛ la sisan nin wagati na ani radio Gintan ba kɔfɛ an sɔgɔlen don ale fana na nin wagati na an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen promoteurs ye fɛn min ye Lalani Abide ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Sotiba ma fɛn min ye Sɔrɔsiw ka logement ni sera ye n'i ye mɔgɔ ɲininka o b'a dɔn nka n'i sera n'i bɛ fɛ ka yɔrɔ ɲini n'i ma se ka yɔrɔ sɔrɔ i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la n'o ye 77 01 16 16 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 walima numéro wɛrɛ bɛ yen tuguni o ye 74 86 25 25 74 86 25 25 walima Malitel 64 86 25 25 n'i bɛ fɛ ka taa kalan na Lalani Abide fɛ yen 1311 walima n'i bɛ fɛ ka t'i ka kow lagɛ Lalani Abide fɛ yen 1311 pour que i ni Larabi yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye face à face 1311 o y'a ka laada ye hali journaliste n'i bɛ taa i ka nakariya la ni i b'o sara fɔlɔ n'i taara hali n'a yɛrɛ bɛ tila k'o segin i ma hali jeli n'i bɛ t'i ka jeli daba tunkara ninnu ka yafa ma n'i bɛ t'i ka jeliya kan fɔ kɛ i b'o sara fɔlɔ ka sɔrɔ ka don o kuma na nin wagati in na an ka foli bɛ Larabi yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ye i n'a fɔ Gɔnifɔ Seguba Tarawele Gɔnifɔ Seguba Tarawele an ka foli b'a ye ka taa se Isu Sidibe ma Sidibe Dekɔ o wagati la cɛkɔrɔba Yɔrɔ Sidibe an ka foli b'a ye an ka foli bɛ ka se Tobiri ma Karan Tobiri an ka foli bɛ ka se Musafu Jalo ma Farabana an ka foli bɛ ka se Jisuruntu Bani Kande ma ninnu ye Larabi kanubagaw ye a kanubaa fɛn o fɛn bɛ dugukolo in kɔ kan n'o ye dɔnnibagaw ye komi Larabi yɛrɛ ni dɔnnibagaw de jɛra ani dɔnnibagaw ka di dɔnnibagaw ko ka d'a ye ni Larabi yɛrɛ ye ka degun sɔrɔ Korojo dɔnnibagaw de y'a sa i b'a sɔrɔ a bɛ ka dɔnnibaa dɔ défend soit a ɲɛna dɔnnibaa dɔ ma u bɛ bila a contre la donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka Larabi yɛrɛ dɔnni Ala ko o di dɔnnibaaw yɛrɛ ma an b'a yɛrɛ bɛnkɛ fo Usman Sherif Madani Haidara an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin a ma Bangoni Jɛnginɛbugu la Jetura don an b'a bɛnkɛ wɛrɛ fo n'o ye Ɲoronbuye Haidara ye Ɲoro nin wagati in na Adu Gindo tilalen kɔfɛ an bɛna se ne yɛrɛ ka cɛ ma sa Adama Tarawele Adama Adama Tarawele an bɛna se ale ma Adama Tarawele e bɛ Lalani Abide dɔn koyi n b'a dɔn mais an bɛ foli kɛ kɛnɛ karaba ye ka foli kɛ Grand B mon père an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin a ma Zob Jara an kɔrɔkɛ an b'a fo donc fɛn o fɛn kɔnna ye fɛn min ye Dramani Djibo Kayira Kamara an ka foli bɛ ninnu bɛɛ ye fɛn o fɛn ni Larabi bɛ émission kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an kɔrɔw an b'u bɛɛ fo a tɔgɔ ye di Haidara i ma dɔgɔnin fo dɛ Mali bɛɛ dɔgɔnin tɛ kelen de Grand B ya ayi o ye Alizadar de ayiwa o ye dɔgɔnin ye dɛ El Zadar a ye cɛ dɔ koyi Alizadar k'a dɔn k'a fɔ k'a taara ne hakili kan de dɛ ne bɛn a b'i sɔn fɔlɔ dɛ n bɛna fɔ a ye n dɔgɔnin k'i sɔn ne bɛn a b'i sɔn cɛ n'a y'a bɛnkɛ ye a b'i sɔn n'a y'i sɔn i tɛ ɲinɛ kɔ baara banna ayi ne yɛrɛ n b'a fɔ n dɔgɔnin a k'i sɔn n'a y'i sɔn i tɛ ɲinɛ kɔ ayiwa baara banna Alizadar i y'a mɛn dɛ Sidati Kante Elzadar an ka foli b'a ye ayiwa Sidati Kante ko ka foli f'i ye i bɛnkɛ ko tɛ han Adama Tarawele ayiwa an bɛ taa e fan fɛ sa e ni Larabi bɛna kari ɲɔgɔn na yiri tabarikala i b'a dɔn min y'ale diya ye i tɛ mɔgɔ ladegela de fɛ Allahu Akbar ni n'a bɛ baro kɛ don o don su ko man di ka dugu jɛ ne n'ale ma
ni na bɛ kuma dɔrɔn ne commencé à fɔ ne dɔgɔnin mi diya n ye mɔgɔ ladege denkɛ ti mɔgɔ ladege i bɛ création de kɛ o ka ɲi cɛmanin bɛ création kɛ n'i ma création kɛ dɔrɔn n'i ye dɔ ladege dɔrɔn i ka kan k'i ba ɲininka chop inna lillahi abama bon min y'ale diya ne ye dɔrɔn ale tɛ mɔgɔ ladege i b'a ka kumaw bɛɛ lamɛn k'a ban i b'a sɔrɔ mɔgɔ ladege tɛ yen a ka création b'a yɛrɛ de bolo ale ka kɛ o de y'a ko diya ne ti mɔgɔ ladege la fɛ siga tɛ nin na ne t'o fɛ siga t'a la ne ti mɔgɔ ladege ne kɔni kalan na mɛ ne ti mɔgɔ ala hakili tɛ mɔgɔ ladege sɛnɛ hali ne ye teri n'i ye waa fila dun ne bɛ sɔn ka waa fila dun bilen parce que ne ye waa fila dun ne y'i ladege ne bɛ waa kelen dɔw bɛ yen i bɛ kɛmɛ dun i ka yɛlɛn sanfɛ o ka di ne ye donc n bɛ dɔɔnin fo hɔrɔnmuso sama waa kelen bolo ale ma nɔgɔ c'est dati mais Ado e m'a kɔlɔsi i ka question bɛɛ kɔnɔna e ka question kɔnɔna bɛɛ la larabi b'i ye larabi nimɔgɔninw bi larabi ye larabi muso dɔgɔninw b'a ye exemple bɛɛ taara nimɔgɔninw ni dɔgɔmusow non mais n bɛ fɛ ka min fɔ a ye ale jiginna jiginni min kɛ kira kan k'a to Ayisa fɛ o ni kuranaya ayi bari bɛ se ka ban n'o de kɛ a fɔ kuma yɛrɛ ma sa i bɛ kira Mahamadu ka hadisaw lajɛ hadisa minnu fɔla ne ko Ayisa b'a tin o i b'a sɔrɔ o Ayisa o ka ca musow la ta ɲɔgɔn tɛ yen kira ko a y'a ka diinɛ tilancɛ ɲali kan ba Ayisa la tiɲɛ don tiɲɛ don siga foyi t'a la siga foyi t'a la Adama Jibi Jakite hali n'i bɛ fɛ Jaka fɔ la an bɛ Jibi fo ale fana denmisɛnninw ni n ka maa dɔ ye dɛ Jibi ko mobili fila bɛɛ de b'a bolo sa o de fɔra ye dɛ o ka ɲi sinon n'i mago bɛ ne yɛrɛ la ka ne dɔn i bɛ taa Worokɛ ɲininka ale bɛ ne dɔn kosɛbɛ dɛmɛ n'a ye Adama ayiwa an ka foli bɛ aw bɛɛ ye aw fɛn o fɛn kɔnna n ye ɲininkaliw la siga t'a la an bɛɛ bɛ yan fɛn kelen de kama n'o ye magotigiw ka hami a bɛ se ka dilan cogo di anw yɛrɛ tugulen larabi kɔ anw kɛra cogo di lamɛnbaaw ye ko fɔ ko ban donc o de kosɔn toujours an mako b'a la n ko commentaire depuis an n'a bɛ jɛ don min aw de fɔ an ye k'an kana commentaire k'ale kan c'est à dire ale bɛ min kɛ dɔrɔn n'o yera o b'a ban an k'a ka tiɲɛ segin a ma donc an b'o kɛnɛ dɔ de kan su in na an ka ɲininkali fɔlɔ u bɛna boli yiriw kan ne ka fanfɛla la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min surukɛ min ɲininkali fɔlɔ min kɛ lalabi la n b'a mɛn a yɛrɛ da siɲɛ caman k'a fɔ ko yiri ko fɛnba don a ko mɛ ko yiri fɛn saba de ye qualité saba o yiri qualité saba a bɛ se k'olu fɔ an ye wa nafa jumɛn bɛ o yiri qualité saba la a qualité saba jɔyɔrɔ ye jumɛn ye maa ka ɲɛnamaya la n'a ye kelen ta a bɛ kuma o kan a bɛ filanan ta a bɛ kuma o kan a bɛ sabanan ta a bɛ kuma o kan u domaines ye min ye u ka ɲɛ fɛnw n'u tiɲɛ fɛnw ne b'a fɛ k'an ka ɲininkali fɔlɔ min sɛmana baraden a bɛ den ni su alhamdulilayi karamɔgɔ Adama Tarawele n b'i fo i folen kɔfɛ n bɛ ala tanu kɔfɛ n bɛ ala barika da yiri ye saba ye Adama yɛrɛ mɔgɔ si ma sini ye fɔlɔ mɔgɔ si ma ye ni sini sera ma fɔ sini ni sini fana sera ma fɔ sini mɔgɔ si ma sini Adama yiri minnu bɛ yen ni fu b'u la olu ye yiri minnu bɛ adamaden ka bana de furakɛ yiri fumaw adamaden dɔrɔn tɛ dɛ ni bagan minnu bɛ kungo kɔnɔ yiri fumaw de bɛ danfɛnw furakɛ yiri minnu bɛ yen ni mɔni b'u la olu de ye yiri ye yiri minnu bɛ adamaden danfɛn kisi ka danfɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ yiri minnu bɛ yen ni sinji b'u la olu de ye yiri minnu bɛ garisɛgɛ sama k'a se adamaden ma yiri ye nin saba ye o saba in na sa tafsir de bɛna nin saba kɔnɔ sisan walawalali tafsir bɛna cogo jumɛn na parce que n'i ye yiri sinjimaw lajɛ i b'a sɔrɔ yiri sinjima dɔ bɛ olu yiri sinji ɲɛ ye bilenman ye awɔ kosɛbɛ n'i ye yiri sinjimaw lajɛ i b'a sɔrɔ yiri sinjiba dɔ ɲɛ couleur ye jɛman ye i n'a fɔ nsaban ninnu b'o la n'i ye yiri couleur dɔw lajɛ i b'a sɔrɔ olu yiri ɲɛ ji couleur ye ji yɛrɛ ye ji salasala ji salasala ye yiri dɔ ye ji jɛman ye yiri dɔ ye ji bilenman ye ji dɔ ye o ye tiɲɛ ye o tafsiriw bɛ na o bɛ ko i n'a fɔ hami hamina ko dɔ de b'i la walima kɔlila ko dɔ b'i la kɔli ni hami tɛ kelen ye kɔli kɔrɔ de ye hami mana yɛlɛma de a bɛ kɛ kɔli ye hami yɛlɛmalen de bɛ kɛ kɔli o de bɛ kɛ kɔli ye sɔrɔ ni fɛn fɛn n'a ye adamaden sɔrɔ i bɛ solution de ɲini dan na n'i ma solution sɔrɔ i kɔlila
donc yiri minnu bɛ n'u ye bilenman ye n'u bɛ ji bɔ n'u o ye bilenman ye olu bɛ kɔli de ban ka kɔli ban yiri minnu bɛ n'u ye jɛman ye olu bɛ kamanagan de ban kamanagan gɛlɛn yiri minnu bɛ n'u ye ji ye sarasara ye olu bɛ sago sɔrɔ de fɔ sago sɔrɔ c'est à dire jidili de fɔ c'est à dire hami t'i la i bɛ fɛ ka yɛlɛ i ni kan ko ka taa sanfɛ c'est comme duwali awɔ parce que lamɛnbagaw b'an na quoi ni duwali kɛra a ɲɛ tɛ jɛman ye bilenman tɛ ji sarasara awɔ kosɛbɛ ni si kɛra a ɲɛ ye jɛman pasipasi de n'i ye nkamabilen kɛra o ɲɛ ye bilenman cɛncɛncɛn o y'o ye mais a bɛ tiɲɛ donc nkaba bɛ da toujours yiri la ni dɛsɛ kɛla ko la pewu nkaba bɛ na kobilen ayiwa professeur donc si bɛna toujours ko la ni ko cunni kan dɔrɔn i bɛna si la ko cunne mais ko t'i kan i bɛ fɛ ka taa sanfɛ i bɛna duwale la sana yɛlɛ sana yɛlɛ o ye ko t'i kan quoi awɔ c'est à dire si bɛna de o y'a fiyɛ sisan k'i ka sojuru b'i la ko sotigiw bɛ n'i gɛn le sangi le sangi bɛ gɛn donc a fɔra k'i bɛ kɛ le sangi i bɛ mun kɛ sisan i bɛ si furabulu saba bɛ si kelen de la furabulu saba dɔn dɔ tɛ kelen bɛɛ tɛ cogo di alors comment tu fais n lamɛnnen don ok siga t'o la ayi o caman u b'a ta yen nɔfɛ dɔw bɛ ka enregistrement bila ka enregistrer awɔ k'a ye parce que karamɔgɔ ye kibele la a bɛ ci caman na n'a tilala a bɛ enregistrement lamɛn a fɛnɛ b'o han o ye tiɲɛ ala y'o bonya maa b'o saba datugu donc si furabulu fɔlɔ o ye si yɛrɛ ni furabulu min bɛ wolo o furabulu fɔlɔ ye si furabulu filanan si ladɔn furabulu misɛnmanin b'a la a bɛ si furabulu sabanan o ye si ladɔn furabulu kumaba ye o fɛnɛ bɛ yen siga t'o la saba don a la a banna ko dɔ cunni ka sisan i bɛ si furabulu ladɔn misɛnmanin i b'a kari kuru kelen ladɔn kumaba ye furabulu kuru kelen si yɛrɛ furabulu kuru saba o de ye kunun ni bi ni sini i b'a saba fara ɲɔgɔn kan i bɛ ji sanuman k'a kan ala kama n kanubaga ni lamɛnbaga lala habi de bɛ ka kuma dɔɔni kan i kana tobi fiyewu parce que n'a sigira tasuma sanfɛ o tɛ hami ba n'a tobira a tɛ hami ba mais i b'a sigi yɔrɔ dɔ de la ka ji yɛlɛma a la n'i y'a yɛlɛma a la su i b'a boli daminɛ su e ka tile 7 kɛ k'a ko tile 7 t'o hami gɛlɛn in sɔrɔ fo ala ka taa alahu Berthe. i bɛ sotigi ka so wari sara n'ala ma fɛɛrɛ kɛ i bɛ dugukolo san a tɛ ci fiyewu a tɛ yɛlɛ si awɔ an ka siw bɛɛ lajɛlen fɔra donc o y'o ye maintenant sisan mun bɛ yen sisan juru dɔ de karili kana fu y'i minɛ i donna kaso la donc a kɛlen école la o parce que i y'i ka jurumantigi i y'a ladi ka dɛsɛ i kumana a fɛ ka dɛsɛ fo sera fanga ma donc kɔli de nana sa plan si ma ɲɛ e bɛ mun kɛ sa i bɛ nkaba de ɲini sa i bɛ yɔrɔ saba ɲini nkaba la nkaba bilen wa nkaba bilen i b'a furabulu ɲini kuru kelen a fara kuru kelen a dili kuru kelen a fara ɲɔgɔn kan i k'a don daga kana ji kana tasuma kana sigi tasuma sanfɛ a fɛnɛ tɛ tobi ji k'a kan a fana tɛ tobi mais ni fila bɛɛ i ye cɛ o i ye muso ye a bɛɛ kelen cɛ ni muso bɛɛ ye kelen non 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 i ye cɛ ye muso ye wolola tile 7 kɔnɔ i bɛ sa tile 7 siga t'a la a ye cɛw danni nin sa est-ce que o kɔnɔ kojugu i ye muso ye saba gulen bɛ ɲɔgɔn na i yɛrɛ fana ye cɛ ye saba gulen bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ fana tɛ yɔrɔ siga t'o la ni cɛ Bama. i ye muso ye nuwo fila b'i la k'a si d'a ma i ye cɛ ye nuwo fila b'i la k'a si d'a ma siga t'o la Siga t'a la. ayiwa saba bɛ bɛɛ la Bama a ka ɲi de. Awɔ. a ka ɲi Awɔ. a dɔn a b'a dɔn donc nkaba fara nkaba furabulu nkaba dili n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ji tɛ k'a kan a b'a don daga kɔnɔ k'a datugu c'est à dire ji tɛ k'a kan da de bɛ ka fili kuwa awɔ ji bɛ k'a kan a tɛ tobi de a tɛ tobi ji bɛ k'a kan ji bɛ k'a kan a tɛ tobi de ji kala kan a tɛ tobi e dun bɛ kaso de la yɔrɔ i tɛna se ka fura in ko i tɛna se k'a min i tɛna se k'a mun donc i b'a fɔ i ka mɔgɔw de ye mɔgɔ min bɛ k'a kanu e yɛrɛ ka bɔ kaso in na i b'a fɔ a ɲɛna c'est à dire n bɛ k'a di kaso de kan quoi n bɛ fɛ k'a fɔ kɔli dan misali musonin kelen min b'i bolo la a y'a ban i la dɔ y'a gosi la muso in taara e jigi tigɛ fo muso in furula cɛ wɛrɛ ma ka i denw t'u bolo u ɲɛnama kɛra faratɔ ye i bɛ nkaba fara a furaburu a dili i b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'a don daga kɔnɔ ka dugawu kan ka su fo su 7 ni su 7 dafara sisan i bɛ sɔrɔ ka ji dɔ siyɛnɛ minɛn kɔnɔ k'a sigi tasuma sanfɛ ka dugawu kan ka n'o fɛn lasegili ye ka na i ma k'a gɛrɛgɛrɛ fo k'a ja k'a ba k'a minɛ ta k'a filɛ ko o muso kelen ale na a bɛ segin
n'i bɛ kaso de la n'a sɔrɔ mɔgɔ kelen ma k'i don kaso la n'i nin kɛ k'a ban pewu ni mɔgɔ dɔ sɔrɔ ka kaba in datugu ye ka dugawu k'a ka du kɔnɔ fo tile 7 dafa tile 7 dafa don ka kaba in ji dɔ soli ka kɛ minɛn kɔnɔ ka dugawu k'a ka sigi tasuma n'a gɛrɛ k'a jɛ k'a ban n'u ye boîte fili bɛ bɔ. Ayiwa larabi ye nin fayida in fɔ ka bali na nka ni maa o maa y'a kɛ ka walimuso dɔ tɔɲɔna ye ala kan'a ɲɛ an ti yafi mɔ dɛ awɔ Kɔrɔjɔ sɔmi n ka ɲininkali d'i ma an bɔlen kɔ sinjimaw na ŋɔnimaw ni ala tɛmɛ kɔfɛ ni ala barikada yiri ŋɔnimaw ye yiri de ye yiri minnu bɛ danfɛn kisi a danfɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ adamaden bɛɛ dirigi dɔrɔn ta cogo morikɛ bɛ dirigi kɛ somakɛ b'a kɛ est-ce que ale pasteur tɛ dirigi kɛ a kɛba kɔni ka ca an na se pasteur ma a bɔlɔ bɛ fan caman dɛ i ka waati bɛɛ bɛ man ca dirigi dɛ kɛ ni ko gɛlɛyara dɔrɔn ko dirigi ni ko jala ko dirigi n'a goyara dirigi a daminɛtɔ dirigi a camancɛ dirigi a laban dirigi parce que dirigi ye yiri de ye yiri min kolo ka gɛlɛn ni yiri caman ye kungo kɔnɔ ni gele tɛ yiri tɛ dirigi kan gole kelen o ye gele non gele ka kɛnɛ ka tɛmɛ dirigi kan Allahu akbar o ye tiɲɛ donc n'i bɛ ka siran adamadenw kana se ka se ma cogo si de la e k'i jija dɔrɔn kana dirigi ko kana min kana wusu i jɔ dirigi ju la dɔrɔn a ka dirigi wɔgɔbɛ dɔrɔn n'a y'a diri mɔrɔsɔn dɔ sɔrɔ dɔrɔn i k'a tu dɔrɔn i ka meleke fini kolon na i k'a tu i ka bin cɛmancɛ la Allahu akbar ye adama ka sunɔgɔ ni dirigi diri ye tile 40 k'i farikolo la n'i ye sunɔgɔko 45 sɔrɔ sunɔgɔko 45 sɔrɔ ka dirigi k'i farikolo la n'i ma sa danfɛn ka dabali t'i cop kibaru ha bama tiɲɛ kuma man ca ayiwa ala de ye masa ye sabanan d'a ma joona i ka wagati tɔ man ca surukɛ e yɛrɛ kirinna o ma kirin dɛ e de kɛmɛ ka fɛn koyi ni ko n bɛ n digi ko n ka waati tɔ man ca komi an ye saba de fɔ a ye yiri saba min suganti ŋɔniman fara sinjiman fara laban ye jumɛn ye yiri fuma min ɲama jima ɲama adama kɔnɔjoli mana kɛ adamaden hali ni sida b'i la n'u ko kɔnɔboli y'i minɛ k'a tɛ jɔ ɲama fu ɲini k'a tobi k'a min a bɛ jɔ olu bɛɛ ɲamafu kelen ɲama fu e ma ɲini denɲɛrɛnin wulila dɔrɔn o bɛ ɲama fura dayɛlɛ balini de balabala k'a da awɔ kosɛbɛ ko ka den kɔnɔ ko n'a ye ko ka den kɔnɔ kɔnɔ ye nɔgɔ minnu b'a kɔnɔ ani bana minnu b'a kɔnɔ ka se k'olu bɛɛ faga awɔ karamɔgɔkɛ bana ye adamaden sɔrɔ cogo cogo bana mana adamaden sɔrɔ cogo cogo mɛ ɲama fuji fɔlɔ kɔnɔna bana na ka sɔrɔ ka kuma ɲama yɛrɛ bana furakɛyɔrɔ payi parce que ɲama kɔrɔ de ye ni yiri ye sɛgili kelen kɛ n'i y'a tigɛ yiri min bɛ bɔ a nɔ na o yiri ɲama de ye ɲama ye i hakili jigin don dɔ la dɛ pati kabako yiri fila bɛ yen ni yiri ye san 100 ou san 50 sɔrɔ n'i y'a ju tigɛ n'a bɛ bɛlɛ kan yiri bɛ bɔ a nɔ o gunjɛ n'a y'a ka foro yiri bɛɛ tigɛ k'a ban yiri bɛ fala a kɔnɔ kɔfɛ o bɛɛ bɛ kɛ gunjɛ ni foro bɛ bɛlɛ kan sika kɔni t'o la o an ye cikɛlaw ye an b'o dɔn mais n'i ye foro bɛɛ tigɛ k'a ban pewu ni foro ye lɛ ye yiri bɛ bɔ a nɔ o bɛɛ ye ɲama ye sika t'o fana ɲama ni gunjɛ o ye cɛ ni muso de ye yiriw la cɛ ni muso yiri cɛman ni yiri musoman de ye ɲama ni gunjɛ Allahu akbar gunjɛ den n'i y'a dan a tɛ falen mɛ gunjɛ bɛ falen ɲɔgɔn n ko kabako dan bɛ n'i ye gunjɛ den da a tɛ falen ayi diɲɛ kɔnɔ nka gunjɛ bɛ bɔ n'a yɛrɛ ye o ka taa yiri la o olu ye yiriw de ye yiri minnu olu ye yiriw de ye yiri minnu bɛ yen adamaden min n'i ma dɔn n'i bɛ fɛ ka dɔn yiri minnu bɛ falen n'u den ti dan n'u den tɛ falen olu yiriw de b'o kɛ gunjɛ b'o la ju b'o la Allahu kibaru aw ka nin wele tɛ bɔ a tɛ bɔ bama a ti bɔ ne b'a fɛ ka baro kɔni ne ma adamaden baro fɛ mɛ dɔnni baro hali yɛrɛ dun tɛ bɔ ayi a ti bɔ ne b'a fɛ ka question dɔ gunjɛ ɲama ni kɔnɔnabana bɛ adamaden na dɔ bɛ ɲama fu de bɔ k'a daji ka to k'a mɛn kɔnɔnabana bara banna ɲama fu ayiwa tabarikala korojo k'a b'a fɛ ka ɲininka siga t'a la hali bi lamɛnbaaw ka foli kurakuraya ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ni su bɛ kɔrɔbaya baro de bɛ ɲaga ka taa ayiwa n b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ o de ye k'a dɔn yiri ye fɛnba ye jiri yala kari don bɛ jiri la wa kari waati bɛ jiri la wa professeur yala ni a b'i den an bilasira est ce que don kɛrɛnkɛrɛnnen don ko jiri kan ka kari nin don
est-ce que donc waati kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ k'i ka jiri kari nin heure in na o don ne bɛ min fara i ta kan ne bɛ min fara a ta kan san kuma fara b'a la sugu la wa ka d'a kan caman de t'a san voilà Aïssa a bɛ comme fonctionnaire dimanche a tɛ taa baara yɔrɔ la ayi mais dimanche ni sara donna dimanche a tɛ ban o la ne kɔni ne bi laban bɛ tun naani na pewu an b'o minɛ dɛ fonctionnaire ɔhɔn a tɛ baara kɛ dimanche awɔ n'a ka baara yɔrɔ y'a fɔ don dimanche ka taa baara kɛ a bɛ y'a fɔ a ka salon na ko ne laban bɛ baara in bila bon hali ala ma taa dimanche u b'a fɔ an bɛ baara k'o la o ye tiɲɛ ye donc anw kɛra komi falen mais virement mana bɛn dimanche ma n bɛ taa dɛ bɔ wari la o kuma yɛrɛ tigɛ donc yiri bɔ don o ye dɔnnikɛlaw ka dumunikɛyɔrɔ de ye quoi ne tɛ fɛ ka n da don wa o diyara n ye a yafa n ma dɛ ne bɛ n da dabɔ o kama dɛ kolo dɔ de b'a la n da dabɔ n ka dɔ de nka kama n tɛ fɛ ka n da don a la ka sababu kɛ min ye hadamaden bɛɛ bɛ dibi dɔ de kɔnɔ i bɛ balo o de nin ye tiɲɛ ye walahi nin ye tiɲɛ ye walahi bɛɛ n'i balo fɛrɛ bɛɛ ni i balo cogo e yafa n ma hɔn an m'a yɛlɛma an bɛ ɲini kan e ni yafa bɔrɔ fa ka hadamaden dɔ da gosi a dabɔ kama k'a la gosi an ma dabɔ a kama ne tɛ sɔn a ba la ne ka bon o ma quoi ne ka bon mɔgɔ nɛni ma ne ka bon mɔgɔ kɔrɔmatigɛ ma ne ka bon a y'i bonya n'o bɛɛ ma sa o walayi ne bɛ yɔrɔ min na sisan o ye niveau dɔ de ye o i bɛ n fɛ i tɛ n fɛ n b'i fɛ Lala Habibi ye siga t'a la i bɛ ne fɛ i tɛ n fɛ ne b'i ye ɲɛnɛma o tɛ wa mɔgɔw ka hakɛ to kɛnɛ sisan ka a sɔri ka don dusukun kɔnɔ ayiwa ne damatɔ fo a bɛ kɛ kɔrɔ ko dugukolo yɛrɛ bɛ ka pan nin ye siga t'a la Lala ni a b'i den an b'i fo ni Ala sɔnna inchallah an bɛ Ala de fo i ka kuma dɔ la Inchallah. i b'a fɔ ko adamaden ka k'a yɛrɛ ye Inchallah. adamaden ka ku ni a yɛrɛ ni ye Ala sɔnna inchallah a b'an hakili jigin karamɔgɔ dɔ la maga karamɔgɔba dɔ bɔra maga ka taa ale ka misiri la o don a y'i kan sɛnɛ ni kuranɛ kalan ye ka arabukan fɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ a tilalen maganka in k'a ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko maliyɛnw ko ka d'ale ko fu bi kutuba kala u yɛrɛ ka kan na ayiwa parce que ale fɛ ale bɛ ka arabukan min fɔ ko o fɔcogo ka ɲi kojugu min yɛrɛ min bɛ k'ale lamɛn o hakilila k'a bɛ k'a fɔ a yɛrɛ ka kan de la n'o ye bamanankan ye awɔ kɛ ayiwa ale bɛ kɛ arabu ye a b'a yɛrɛ ta sɔrɔ bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye an b'i fo donc an bɛ nin datugu nin kun ye yiri sapetiri ye an bɛ o datugu fɔlɔ fɛn min ye Lala ni a b'i den ye ni mɔgɔ min mago b'a la mago ɲɛ na walima i b'i fɛ ka taa kalan kɛ i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira min na a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Sotiba ma Suraso ka logement na donc n'i b'i fɛ ka taa a fɛ yen nɔ i bɛ taa Sotiba Suraso ka logement na ou bien i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 77 77 01 fu ani kelen 16 tan ani wɔɔrɔ 16 tan ani wɔɔrɔ tugun walima 64 74 ani naani 86 80 ani wɔɔrɔ 25 mugan ani duuru 25 mugan ani duuru ninnu fila bɛɛ Malitel n'a Orange bɛɛ kelen n'i ye fɛn o fɛn ta i b'a sɔrɔ Lala ni a b'i den a tɛ segin a kan tuguni 77 74 ani wolonwula 01 fu ani kelen 16 tan ani wɔɔrɔ 16 tan ani wɔɔrɔ tugun walima 67 60 ani wolonwula 01 fu ani kelen 16 tan ani wɔɔrɔ 16 tan ani wɔɔrɔ walima 64 60 ani naani 86 80 ani wɔɔrɔ 25 mugan ani duuru 25 mugan ani duuru o ye fɛn min Lala ni a b'i den ka nɛgɛjuru siraw ye n'aw ye weleli kɛ na chaque moment aw ni Lala ni a b'i den bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin wagati la an bɛ foli di dɔnnibaa fɛn o fɛn tulo bɛ an na Lala ni a b'i den ye fierté de ye anw bolo ka dɔnni ka tiɲɛ yira mɔgɔ la hali sisan ni mɔgɔ min bɛ yen ko larabi kɔni ko man di ye o bɛ bɛn tiɲɛ ma larabi ye min kɔni fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye i ye nkalon tigɛ larabi de ne dalen b'a la n'a ye dɔnni d'i ma n m'a fɔ dɔnni a bɛ dɔnni fɛn o fɛn d'i ma n m'a fɔ k'a bɛɛ bɛ ɲɛ a dun n m'a fɔ k'a bɛɛ bɛ ɲɛ dɛ mais hali n'a ma ɲɛ kɔni a ye min kɔni d'i ma e yɛrɛ y'a dɔn ni Ala cɛ a ye dɔnni d'i ma siga t'o la
donc o yɔrɔ de don lara mo be kan lamɛn waati na min y'a fɔ bɛɛ wasalen don y'a dɔn a ye min fɔ bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la min bɛ turabu dɔn min bɛ kɔrɔnaya dɔn min bɛ yiri dɔn bɛɛ ye nafa sɔrɔ a la a laban an bɛna don de kɔnɔ n'o ye divers ye baganw dantanfɛnw kuma jan an b'a la larabi i bɔra ka kuma yiri kan sisan a nɔnɔma a fulama a ŋɔnima i kuma n'olu kan hakili la bagan fana na olu caman b'a la an b'a ye dɔw bɛ bagan dɔw maraw fɛ yen k'o bɛ kɛ sababu ye tiɲɛni tɛ don du kɔnɔ u b'a fɔ bagan dɔw ma ko balawu kunbɛ baganw k'o bɛ yen bagan dɔw bɛ yen ko n'a b'i ka so i tɛ kɛ fantan ye o baganw bɛ yen wa i t'o fɔ an ye a fɔlɔ b'a d'i ma saga min bɛ yen n'a bɛɛ jɛlen bɛ biɲɛ kolo t'a kunkolo la n'i y'a siri ka so don o de b'i yɛlɛ saga min jɛlen don saga min jɛlen bɛ pasi biɲɛ t'a kunkolo la i b'a siri ka so n'i y'a siri ka so don o de b'i yɛlɛ sanfɛ n'a sali bolo n'i ma sa i t'i bɔ hɛrɛ la kelen filanan d'a ma a filanan n b'o d'i ma so la so min bɛ yen n'a sen naani jɛlen don k'a den ja a bɛ f'o ma ko alahu u b'a f'o ma ko jɛ duuru o so in n'i y'a mara i ka so n'i dɔnnen tɛ o so in t'i sa k'a bɔ i ka bolo la fiyewu i yɔrɔ min na fo yɔrɔ mɔgɔ bɛɛ k'i dɔn larabi an ka baro dɔɔni kɛ so kan alhamdulilayi mi ala ni ala b'a yɛrɛ sago la ni n'a y'a sɔrɔ ko se bɛ lala habi ye so tɛ sa so tɛ sa ni se kɛra ye so tɛ sa tellement ne bɛ so dɔn hali ni ne ɲɔgɔnna in da so la o fana ye kabako ko ye dɛ ne ɲɔgɔnna in da sokɛ dɔnni na ne bɛ kalan minɛ o bolo Arabi i bɛ micro gɛrɛ i la dɔɔni parce que an mago bɛ so yɛrɛ de la k'a daminɛ so kunkolo f'a tɔrɔ sokɛ tellement n ye so kan ko n ye Musa kan cogo min na ale sɛbɛn Allahu akbar sokɛ Musa Ala ka nabi ɲuman don n tɛna kɛ nabi ɲuman ye bilen sinon ni n tun bɛ kɛ nabi ɲuman tun b'a fɔ ko Ala ka kɛ Musa de Allahu akbar munna oui parce que Musa cila fɔlɔ la o ye tiɲɛ lala habi fana ka mission ye mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn u ka fɛn dɔn Musa ba ye Musa wolo fɔlɔla muso ye Musa lamɔ ba fila bɛ Musa bolo ne yɛrɛ ba ye n bange ba wɛrɛ ye n lamɔ lala habi habama Allahu akbar ja o yɔrɔnin de ye nin ye sokɛ Musa tun ka farin ne ka farin Musa tun bɛ hinɛ ne bɛ hinɛ siga t'a la o tiɲɛ mabili caman nira sa Musa tun kulen bɛ n'a yɛrɛ ne kulen don ni yɛrɛ Ala ye Musa de ci fɔlɔ ma tuma dɔ la ni Musa ni fɔlɔ ka kɛlɛ gana k'a gan Ala ye sanji tigɛ Musa la mais a ma Musa ka dabaliya ci mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ Musa kɔ ka Musa dɛmɛ olu yɛrɛ ye Musa kɛlɛ Musa tora Ala tila ka seli Musa ma Ala bɛ seli lala habi o kɛra i yɛrɛ la ye o kɛra i la o kɛra i la dɛ ye don min i bi kasi ka lala wele ko n'a sɔrɔ i ba don la a kɛra a kɛra dɛ le Musa Musa ka ɲɛ cogo min na radio de don wala radio don n kalan bulon na sisan a tɔ kelen bɛ yen a tɔ kelen bɛ yen n b'a fɔ n tɛ kɛ nabi ɲuman ye sinon tun bɛ kɛ Musa ye ne tɛna kɛ waliyu ye bilen sinon tun bɛ kɛ Lahi Sumaworo de a ye seden ya Lahi Sumaworo a ye seden ni kana fɔ a ye seden i b'a fɔ kɔda Adam Ashi kɔda Adam Ashi Sumaworo ye tijaniya ta ka ɲini Ala fɛ ka tijaniya walaki farafinna ne yɛrɛ ye tun so tan ni wɔɔrɔ ta k'a walafi farafinna farafinna ye tijaniya sɔrɔ farafinna fana ye tubabu sɔrɔ ayiwa habama ye ba fila tun bɛ Sumaworo la ba fila bɛ lala habi la Sumaworo tun ka farin lala habi ka farin o ye tiɲɛ ni ne tile ni Sumaworo tile tun bɛ an tun b'a fɔ Ala ye k'a kana Sumaworo faga n'a bɛ Sumaworo faga a ka ne faga a ka Sumaworo to Allahu akbar tellement Sumaworo ka di lala habi wa ale kiyama jɔ don ni Ala bɛna Sumaworo ɲininka a ka Sumaworo to yen a kana ɲininka
kuma bay ba habite tijaniya mi santika tijaniya ne te tijaniya ni kadiriya ni ti sanzaniya ni ti amsa diniye ni ti ahmadiyya ni ti fuyi sultan woro de bela kana adam ahmadiyya fa la sa no ni be mo de dine mo ni be ne ka kala blona ahmadiyya ubne fi tijaniya ubne fi kadiriya ubne fi sanzaniya ubne fi kirchen ubne fi bulisona ubne fi bebne fi awo bama ni ne de tu ke wolwi de tu ke la shuma sigatala comme c'est trop tard, la vie est volée. Mais ben il y a la fête, il y a la maladie, il y a la chômage. Amin. Amin. Là, la vie est telle donne tout que ça fait à Niana. N'était telle chiffre. Ka foli Cheikh Martal Bona do. Cheikh Martal Bona do. Là, la do à Niana. Le chemin de Kadini. Sigatala. O kɔfɛ so ka di la so k'a daminɛ so kunkolo la ka na so ɲɛ kongo na la so in ka so di ma fɔlɔ n bɛ so yɛrɛ valeur di chop o de ka di n ye sokɛ kelen min bɛ dɔnnibaa cɛ 40 sokɛ kelen min bɛ dɔnnikɛla cɛ 40 fanga de ma un cheval sokɛ kelen ale de ye danfɛn min bɛ planète bɛɛ kan so de bɛ dugukolo bɛɛ kan i taara Inde so bɛ yen i taara Maka so bɛ yen i taara Amérique so bɛ yen i bɛ Bamakɔ so bɛ yan hali n'i taara Gido i taara Abidjan so bɛ yen i taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ so bɛ yen i taara diɲɛ fan bɛɛ so bɛ yen adamaden bɛ yɔrɔ yɔrɔ so bɛ yen Allahu akbar se b'i ye so ka di ye se t'i ye so ka di i ye faama ye so ka di i tɛ faama ye so ka di i ye farafin ye so ka di i ye nazara ye so ka di i ye arabu ye so ka di o tɛ kɛ gansan dɛ o tɛ kɛ gansan fɛn dɔ de bɛ so la a fɔlɔ so minnu bɛ yen n'olu bilennen bɛ can olu so olu de ye sow ye so minnu bɛ yen n'a b'i bolo mɔgɔ tɛ s'i la fo ka t'i sa so bilenman can o so wele de ko ngoloni ngoloni awɔ so min bɛ yen a kunkolo bɛɛ bilelen don a kan bɛɛ bilelen don a sen bɛɛ bilelen don u b'o so wele de ko ngoloni o de ye so ye n'a b'i bolo la juguya foyi foyi tɛ k'i kama yɛrɛ n'i y'a mɛn a seli la a kiri kama yɛrɛ n'i jugu ko k'a b'i baara fari bɛ faga o ye tiɲɛ ngoloni de b'o kɛ so wɛrɛ bɛ yen so min bilen bɛ can sen naani finnen don k'a jagisi fin k'a ku fin u b'a fɔ o ma ko jibi ayiwa jibe ye kɛlɛkɛ so de ye ni jibe b'i ka bɔrɔ la i ka da la cɛ o cɛ y'a k'i kan i bɛ so la kɛlɛ la awɔ ni cɛ o cɛ y'a nin da i kan i bɛ sa Allahu akbar i ka di dɛ so wɛrɛ bɛ yen min finman bɛ wolo n'a bɛ ka kɔrɔ a bɛ jɛ o b'a fɔ o ma ko dafi ale finman bɛ wolo ale finman de bɛ wolo ale finman de bɛ wolo ale sanku de ye k'a siri ka so biri a bɛ ka kɔrɔ a si bɛ ka yɛlɛma ka na jɛman fɛ fana ka ɲɛnamaya bɛ to ka yɛlɛma ten n'a jɛra pewu pewu ka finman b'a fari la pewu don min na a bɛ sa o don fiɲɛ ma sa i tɛ bilen u b'a fɔ o so ma ko dafi jɛ donc n'i y'o san ka bila i ka so tu t'a la ta t'a la so de wari ka ca sa so wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ o so ma ko kale o so jɛman pasipasi o ye so la ambulance de ye quoi so ambulance so yefege i b'a fɔ wala so yefege albinosi awɔ so albinosi so albinosi u b'a fɔ so ma ko kale a bɛ faamu o so in awɔ n'i bɛ niveau min na n'i y'ale mara n'i ma sa i tɛ jigin bilen mais n'i y'ale siri fana ka sɔrɔ fɛn t'i bolo i tɛ kɛ fɛn ye o sirili ma bɔ an bɛ o bɛ gala sotigiw bolo maa si t'o sɔrɔ n'i y'o ko bannen albinosi tɔɔrɔ maa si t'i n'o ta so albinosi ko don dɛ caman de bɛ so bon caman de bɛ kale san k'a siri ka so i ka kamanagan tɛ ban bilen parce que n'i ye kale siri ka so i ma se niveau dama i tɛ yɛlɛ bon min bɛ wele n'o dunna k'o ban bɛɛ bɛ jigin n'an bɛna so san dɔrɔn k'a yiri la kale y'o don dɛ masakɛw de bɛ kale siri awɔ masakɛw présidents de la république awɔ ministres milliardaires awɔ walasa i kana jigin jelimuso tɔgɔtigibaw c'est-à-dire tɔgɔ sera niveau dɔ ma larabi ninnu o tuma ne ni adama ninnu min bɛ yen anw bɛ se ka so jumɛn siri sisan mais e bɛ se k'a siri non mais ne ma se fɔlɔ mais e bɛ se k'a siri kɔni awɔ e bɛ se ka siri an ka sira la ma se fɔlɔ aw bɛ bindenw ninnu ni adamaw ni ani anw bɛ se ka so jumɛn aw siri bɛ dafe de siri awɔ an ka so min bɛ yen couleur wɛrɛ a bɛ ka kɔrɔ a bɛ jɛ ka na fɛ ayi mais a dun bɛ se ka albinos siri ayiwa ala k'a kisi est-ce que i y'a faamuya o ye so jɛman ye so dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko ngɔnfin o ye so modèle finman kirikiti wolola a kɔrɔla kirikiti a finman kirikiti don
a fiman wolola a fiman kɔrɔbayara fiman kiri o ye qualité fila ye min ɲɛkisɛ bɛ so ɲɛkisɛ ninnu na olu ye mɔgɔ ye homme d'affaires de b'o siri a ɲɛkisɛ bɛ so tɔw cogoya la awɔ so dɔ wɛrɛ bɛ yen awɔ o ye gɔnfin ye a fan bɛɛ fini bɛ kirikiti i b'a sɔrɔ a ɲɛkisɛ jɛlen don n'i y'o siri ka sɔrɔ i ma se san 60 ma o ma ɲi o ye cɛkɔrɔba so ye dɔ i bɛ taa alibo yan ni non ni si sera san 60 la n'i y'o so in siri n'i y'o so in siri dɔrɔn i ka denbaya bɛɛ bɛ bɛn kelen ma o bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka di o so ka ɲi n'an kɔrɔla o so in ala ka fila damu de awɔ ɲɛkili de y'a différence ye min ɲɛkili b'i ka denbaya bɛn kelen ma o ye jumɛn ye o gɔnfin de c'est à dire min ɲɛ bɛ a cogoya normal la o de ye homme d'affaires ta ye n'i y'o so bila i fɛ yen i b'a sɔrɔ toujours sababu ɲuman dɔ bɛ na i ma i ka so kɔnɔ i ti bɔ ko kɔnɔ quoi toujours i bɛ ko kura dɔ kɔnɔ toujours hɛrɛ dɔ bɛ ka na o so finma kirikiti a fan bɛɛ fini bɛ kirikiti o y'o ye mais n'a ɲɛkili couleur yɛlɛmana dɔrɔn o ye cɛkɔrɔba so de ye n'i si sera san 60 i b'o so de siri donc n'i y'o so siri fo ka taa e sa k'i bɔ i ka du kɔnɔ i tɛ malo ko t'i sɔrɔ Allahu akbar ayiwa Berté so wɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ ma ko waro so ma ban so ka ca so bɛɛ bɛ se ka fɔ so min sen naani jɛlen don a den jɛlen don a kɔrɔbɔrɔ fana jɛlen don k'a kɔ jɛjɛ k'a kɔ waro u b'a fɔ ma ko waro Cop. o ye tɔgɔtigi so de ye ɔhɔ n'o siri ka so don o don dɔ b'i tɔgɔ b'a da k'a don dɔ kulo la don o don bɛɛ k'aw so de sɔrɔ man di han o ka ca ka wolo yɔrɔ min na o bɛ sa ye dɛ a tɛ se ka parce que n'i y'a nafa dɔn dɔrɔn e si sɔn ka bɔ a tɛ taa sirikaw to yen nin bɛɛ bɛ kɛ nin bɛɛ sojugu bɛ nin bɛɛ fana a bɛ nin bɛɛ lajɛlen fana na sojugu bɛ yen parce que n'i ye jɛ duuru sigi i ka so ni a si bɛɛ n dalen bɛ a dusukun sanfɛ o ye dusukasi so ye ala de ye masa ye n'i bɛ so san i ye couleur sɔrɔ i bɛ couleur san n'i bɛ so san i bɛ jija a ka si bɛɛ ka kɛ a ngɔnɔ kɔrɔ u b'a fɔ ko poche so poche so so min ka si bɛɛ bɛ a ngɔnɔ a kan yan ani a woro fila ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ ko n'i y'o so siri i ka so i bɛ wari dun ka dun fo ka t'i sa waati bɛɛ u b'a fɔ ko poche da o ka di an ka so poche da ɲini ko poche da de wa awɔ so wɛrɛ bɛ yen si bɛɛ o so i b'a sɔrɔ a kini sen n'a numan sen bɛɛ i b'a sɔrɔ si bɛɛ b'a kibiri fɔlɔ la si bɛɛ bɛ ka na a tɔgɔ fana na u b'a fɔ ma ko yɛlɛla n'i y'o siri i ka so don o don i bɛ yɛlɛ escalier fo ka t'i sa i tɛ jigin échelle Allahu akbar kali Allahu akbar so wɛrɛ bɛ yen o si bɛɛ b'a ku camancɛ la u b'a fɔ ko sigiyɔrɔ so n'i y'o sokɛ siri i fɛ yen n'i ma sa i tɛ malo ni mɔgɔ min k'a bɛ malo ala bɛ malo ko sa o ka ɲi o fana ka ɲi u b'a fɔ so dɔ ma ko tenkan o si bɛɛ b'a den camancɛ de la n'i y'o sokɛ siri i ka so kɔnɔ diɲɛ ko o ko n'a fara ɲɔgɔn o b'i ka ɲɛmɔgɔ ye i bɛ k'a bɛ t'o san ye a b'o san awɔ si b'a tɛ na maa yɛrɛ tun bɛ deli ka nin sɔgɔ ninnu fɔlɔ so b'anw de fɛ i bɛ sogo dɔn wa ne tɛ sogo ɲɛ so dɔ bɛ yen o si bɛɛ b'a kɔnɔbara kɛlɛ de la ni muso tɛ bange fiyewu n'i y'o siri ka so a b'o den kelen wolo fo ni dugu t'a kɔnɔ muso minnu cɛ minnu tulo b'an na ni muso tɛ aw den bolo ni den tɛ aw o si bɛɛ b'a bara kɔrɔ de so dɔ bɛ yen si bɛɛ b'a bara kɔnɔ n'i y'a siri ka so don o don kamanagan ko dɔ bɛ na ayi o ma o tɛ so ɲuman ye o bɛ so fɛ Allahu o ka ɲi sa a ka di ne ye n bɛ saga d'i ma mɔgɔ min bɛ yen i ma bange de ala k'i da i ma deli ka bange saga min bɛ yen n'a sugunɛkɛyɔrɔ ye finman ye den cɛman t'i bolo a musoman t'i bolo ni ye saga sugunɛkɛyɔrɔ saga min sugunɛkɛyɔrɔ ye finman ou bien bilenman i b'a da i ka denbaya la i b'a kantigɛ i b'o den kelen wolo non o saga fila i b'o kantigɛ den wuli la Allahu akbar adu dɔ kɛra sa dɛ tiga fɛn ayiwa n'ala ni a bɛ den na maintenant o saga tɛ se ka kantigɛ ni den bɛɛ cɛman fana ni faga musoman wolo i b'a kantigɛ i bɛ denkɛ wolo ni den bɛɛ fana cɛman y'a kantigɛ i bɛ denmuso wolo mais ni den cɛman ni musoman b'i bolo o de ye bagan teliman ye o de ye saga teliman ye i t'o fa kan'o fa dɛ saga teliman de ye saga ye saga min sugunɛkɛyɔrɔ ni nɔ b'a la o de ye saga teliman ye mais a bɛ fa de n'a y'a sɔrɔ den cɛman t'i n'a y'a bolo sɔrɔ tere bɛ e yɛrɛ la
awɔ n'a sɔrɔ cɛman t'i bolo o tɛ tere ya walima ni musoman t'i bolo o tɛ tere ya walima n'a t'i bolo o yɛrɛ tɛ tere ya o ye tere ye ala k'an kisi tere tɔɔrɔ ma dentanya tere man ɲi dɛ korojo an b'a fɔ Lala ni Abi den ye nin ye minnu b'a mara ye mais a ka di ne ye ka fayida di ne ma so la halisa a magoɲɛ yɔrɔ so magoɲɛ yɔrɔ k'a daminɛ kunkolo la kunkolo an ka taa sa sen fa ko n b'a d'i ma dɔrɔn n bɛ fɔlɔ so ɲin na kɔrɔbɔrɔ ɲuman na hinɛ o y'a ɲi ye so ɲin dɔ bɛ ale tɛ bɔ ni so ma san naani a ɲi dɔ bɛ yen o ti bɔ ni so ma san 4 sɔrɔ ne ko Lala bɛ e san joli ye de a tɔgɔ ju wa n'a tɔgɔju tɛ wa a b'a fɔ k'a yɛlɛ ɲin nin dɔnni bɛɛ bɛ se ka kalan ka sɔrɔ i ma 100 sɔrɔ wa Rabi ye denmisɛnnin de o cɛ o ka d'a ye de o de ka d'a ye ni maa min tɛ Rabi dɔn denmisɛnnin don dɛ wa joli kuturunin don dɛ Allahu akbar denmisɛn tɛ dɛ ayiwa bisimila ayiwa kɔrɔsɔrɔ laban basi na t'a la pɛlɛpɛlɛnin ayiwa a bɛ ni fɔ anw bɛɛ ye filan ye ni maa min ye ne ye Rabi ye cɛkɔrɔba Kulubali siga tɛ nin na Lala ni Abi den i bɛ fayida saba dɔrɔn d'a ma so la n'i bɛ fɛ n ka fayida saba d'i ma n bɛ fayida fɔlɔ-fɔlɔ n b'a d'i ma so san 4 ɲin n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn i b'a bila i ka so kɔnɔ ni kɔnɔdimi ye muso sɔrɔ ni muso ka tin wulila dɔrɔn a b'a bila ji la n'a y'a k'a kɔnɔ dɔrɔn a b'a den wolo o ka ɲi dɛ Allahu akbar dɔw de ka kɔnɔdimi tin kɔnɔdimi mana wuli u bɛ se ka tile 1 k'a la ayi ni so ɲin b'a bolo dɔrɔn a y'a bila nɔnɔ n'a y'a bila nɔnɔ dɔw ta b'a daminɛ n'a sɔgɔmada sera den kan dɔrɔn a b'a wolo yɔrɔ a b'a Allahu k'a akbar d'aw ma parce que fana ale ɲin ti bɔ n'a bɔ kuma ma so den fana ti wolo n'a wolo kuma o cɛ ye se t'a la Allahu akbar Allahu akbar o ye kelen ye o ye kelen bɛna so jakisi d'i ma n'u ko adamaden mankan b'o fɔ ka taa dama tɛmɛ so so jakisi ɲin dɔrɔn i k'a tigɛ k'a sisi k'a mugu kɛ tulu fitinin na i k'a lamaga k'a d'a ma k'a ka to k'a mɔ fari la maa man ko wa n'a ye tile 12 k'a kan i b'a f'a ye k'a ka tulubara in fili n'a taara tulubara in fili yɔrɔ min n'a y'a diya a ka kungo yɔrɔ dɔ ɲini a ka taa dingɛ tigɛ k'a don yen ni san kalo 10 yɔrɔ so bɛ kalo 12 de kɛ n'a den kɔnɔ kalo 12 de kɛ so kɔnɔ ye kalo 12 Allah san kelen ni kalo 12 daminɛ i ye tulu in fili yɔrɔ i bɛ taa i t'a sɔrɔ a kɛra dɔw sigi yɔrɔ n'i y'a mun i farikolo la i b'i diya adamaden fo ka taa dama tɛmɛ o ye 2 ye la Dirigé bɛna so dɔrɔn d'i ma Allahu akbar bisimila ni balawu bɛna se ma bɛ ye balawu bɛna se a ka dugu ma balawu bɛna se terikɛ dɔ ma i bɛ so dɔrɔn ɲini dɔrɔn ka dingɛ tigɛ ka hami fara k'a don a kɔnɔ fɔlɔ kɛlɛmasaw tun bɛ kɛlɛ gɛn dugu la ni so dɔrɔn ni kɛlɛ bɛna dugu sɔrɔ u bɛ so dɔrɔn de ɲini ka na dugu donda kɛlɛdenw bɛna sira min fɛ u bɛ so dɔrɔn de o kɛlɛ kelen jigin Allahu akbar saba ma dafa an k'a kɛ 4 ye ni ma 4 ayi sisan ne kɔni wasara nka Lala ni Abi den kɔfɛ mɔgɔw olu y'i kanu kosɛbɛ n'Ala sɔnna alhamdulilayi i b'i fayida kɛrɛnkɛrɛnnen kelen di kɔfɛ mɔgɔw ma i taara kɔfɛ i b'i kɔfɛ dɔn hali sisan i bɛ sira fɛ yɛrɛ a ti mɛn i bɛna taa Ameriki jamana na a ti mɛn yɛrɛ ayiwa i bɛna yɛlɛ pankunu sanfɛ ka t'i cun nka Lala ni Abi den kɔfɛ mɔgɔw y'i kanu kojugu i ti fayida dɔ d'u ma i yɛrɛ b'u dɔn u ni min ka kan i t'o d'u ma wa fuga tɛ diɲɛ sɔrɔ tɛ lahan sɔrɔ siga foyi tɛ nin hinɛ bɛ dugukolo fan bɛɛ fɛ ko ka mɔgɔw ka problème ye baarakɛbaliya ye olu de bɛ tubabu minnu fɛ yen tubabu yɛrɛ bɛ ka baara kɛ siribikɛ bɛna turabuden kelen pewu di ko ka mɔgɔw ma ani kuranɛ haya kelen n'u y'a kɛ u bɛ ala ye bisimila ko ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ baara la fiyewu u hamilen don papiye t'a bolo a ti baara la a ka n'i da ka sunɔgɔ fiyewu a bɛ ala fɛ a tɛ ala fɛ o a ka n'i da ka sunɔgɔ fiyewu f'a ka y'a jaabiri olu de 200 kɔ
ya jabiru kɛmɛ fila ya jabiru ya jabiru ndi arabu kan mɛn mashallah bamanan ni i ka i da fiyewu ka sunɔgɔ hami gbɛlɛn bɛ adamaden minɛ i bɛ fɛ ala k'i sago dɔ d'i ma ya jabiru i tɛ farida 40 sɔrɔ a ka habada ka ya jabiru de 206 ko kelen na ko ala ta kɛ allahu akbar o ye a kuranɛ kolo ye i t'a d'a ma turabula turabula sisan n bɛ sulemana d'u ma maa minnu bɛ jamana kɔ kan n'u tulo bɛ lala habila nin waati in na o k'u jija u ka hami bɛ ban su in na pewu u k'i hami minɛ bisimila koro dɔ yɛrɛ bɛ ka sɛbɛn ka sulemana sɛbɛn masaya tɛ yen ni juguya tɛ yen u ka sulemana sɛbɛn numu jate la 2000 ni 200 ni 11 n'i ye sulemana sɛbɛn 2000 200 11 ka kasa tigɛla k'a k'a mun i daminɛ farikolo la ni tile 66 dafala k'i k'u to cogo min sɛbɛn k'u n'i wele k'o f'i ye allahu akbar ayiwa u mago b'u ka ɲɛnamaya la a ka kɛ cogo min na u faso ka malo ye ala k'u faso malo ye Berté marhaba an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn korojo kulubali adama tarawele adu gindo aw wasara wa dɔ kɛra basa kɔni ma da jinini ma a mɔna tun sa dɛ ni basa dana jinini ma a mɔna ka taa ni olu fana tɛna dafe olu kabatigɛ bɛ wasa kɛ o ci bamananw o kuma na hakila an bɛna don divers de kɔnɔ sisan ko pour que k'a kun cɛ nka yan'an b'o kɛ an b'a fɔ lala ni a b'i den sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ sotiba ma dɔnnibaa don dɔnnibaa kangaran kumana fɛn o fɛn ka bɛɛ y'a dɔn a ma kuma kunfɛ kuma kan a ma mɔgɔ diyaɲɛta fɔ a ye dɔnni k'ani fɔ an b'a yɛrɛ fo o la parce que n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ don a b'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ k'an lamɛn a bɛ fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ka nkalon dɔw tigɛ walasa ka mɔgɔw ma diya ye mais mɔgɔ sigilen don o y'a dɔn bi lala n'a b'i de ye min fɔ dɔn di donc an b'a yɛrɛ fo a ka nɛgɛjuru sira an b'o di bɛɛ ma o ye 77 01 16 16 77 01 fu ani kelen 16 tan ani wɔɔrɔ 16 tan ani wɔɔrɔ tugun n bɛ segin a kan tugun 77 77 01 fu ani kelen 16 tan ani wɔɔrɔ 16 tan ani wɔɔrɔ o orange n'a malitel a bɛɛ kelen fɛn min ye awɔ e ta banna la awɔ ale ta banna pewu ɲininkali kelen pe a ka ɲi baasi tɛ o ye divers ye o tɛ dɔwɛrɛ ye basande zamzamiyo tura sɔgɔ tura harifu usmani madani haidara siga t'a la bani amsterdam international ɲɛmaaba an y'a ye réseaux sociaux kan k'a ye gafew kɔnɔ i taara haidara fɛ yen an b'a fɛ k'a dɔn lala ni abi de i taara baya de kɛ wa i taara don amsterdam na wa e ta kun kɛra jumɛn ye haidara ni e hali ni mɛ baro sokɔnɔna fɔ a kunnana an b'a fɛ k'o di dɔn siga t'a la bamanankan fɔra a sukura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجته وفيد كشف قوته وحمد الله صلى الله عليه وسلم جسر وكان زيارة كو فلاكما يا زيارة كرام وليد كله زيارة كيان أنا ويا كومبا كوفرو كرام وليد يا زيارة أفلانا بينه دنيا زيارة أسبنا كرام وليد يا زيارة سبحان ziyara kɔrɔ ye ka taa bɔ mɔgɔ ye n taara bɔ yen nɔ an taara an ka yɔrɔ tun bɛ balimaya baro dɔnni baro ni adamadenya baro an ka bɔlen tɛ o de kan mais pour le moment lala habima baya ta baasi ni ala sɔnna n y'a faamuya f'i k'a dɔn ko sirifu ye n bɛnkɛw de ye sirifu ye yɔrɔ yɔrɔ lala habi bɛnkɛ halala don hali n'a sɔrɔ bamuso di ti ɲɛ sira la sa o ti ɲɛ sira la aha i ka dabila dɛ faya b'a la den faya o b'a la dɔnnibaya b'a la saba kɛra mɔdenya b'a la donc ziyara in tun ye baasi tɛ ala sɔnna inchallah a faamuyana korojo kulubali ka kɛ sirikɛ ɲɔgɔn n'i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn f'i ka gɛrɛ a la a banna ka tɛmɛ a la i ka question bɛɛ jaabira komi Haidara b'a jaabi cogo min inchallah n bɛ fɛ ka kɛ o de la n k'i tununa na bi n'i bɛ fɛ ka kɛ sirikɛ ɲɔgɔn n'i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ye i ka gɛrɛ a tigi la ka t'i o ye tiɲɛ a faamuyana korojo an b'i ka kuma sɔnji la ni min ye bi ko tɛ lala ni a b'i den ni Sherifu Usmani Madani Haidara ka ɲɔgɔn dɔn ye
mɔgɔ bi fama ɲɔgɔn ma ka san caman kɛ don dɔ la Ala n'a bi de to kuma na da sera Sirifukɛ ka voyage dɔw ma a don mɔgɔw dɔw ye ne wele o ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u bi fɛ ka taa nin y'u ɲɛna parce que k'a ye min fɔ ko wilibali don a yɛrɛ tagara don min karamɔgɔ Hayidara fɛ yen n'a y'a yɛrɛ fɔ Hayidara ko k'ale wolowoloden de filɛ nin c'est ma première fois n k'a ye ɲɛna Usumani Serifu Mara n'a Hayidara k'a fɔ Sirifukɛ téléphone minɛ I ka nin den photo ta an y'o o photo de ye réseaux sociaux o photo ne de bolo y'a ta a y'a di a ka appareil di ne yɛrɛ de ma ayiwa nin denkɛ photo ta a tɛ tɛmɛ o kan yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan donc an bi Ala fo k'Ala barikada mɔgɔ caman kun hakili la ko larabi ye silamɛya jugu de a tɛ silamɛya fɛ a bɛ turabu dafɛ bi a kuma banna ka b'aw ka kuma kɛnɛ kan n teriw ni n ka karamɔgɔw fɔ k'u fo n bɛ Buwa Salake n b'a fo k'a to a sigiyɔrɔ la ka denbaya la n ka kalandenw fo ka jɛɲɔgɔn n'a teriw b'u fo o kɔfɛ n bɛ Dirisa fo Dirisa Tarawele n b'a fo k'a n'a ka hɔrɔnmusow fo k'a to a sigiyɔrɔ la siga t'a la n'an ka président fo n'o ye Sakɔ ye Jɔnkunda Sakɔ n b'a fo k'a to a sigiyɔrɔ la o kɔfɛ n bɛ Garanko fo k'a to a ka denbaya kɔnɔ siga t'a la o kɔfɛ n bɛ Gindo fo Kuntakuntiw o ko n bɛ Kuntakuntiw n b'a fo k'a to a ka denbaya la ninnu bɛɛ ye dɔnnibabaw de ye Inshallah o kɔfɛ n bɛ Gindo fo Gindo kɔrɔ n bɛ Adama Jara ani Amadu Jara n b'u fo t'u ka denbaya la n bɛ bɛɛ fo Ala fɛ se bɛ Ala bolo Ala ma dilanni amina fanga bɛ Ala bolo Ala ma dilanni ka fɔ ninnu ye ko ka kolo yɛrɛ ye adamaden n'i kulɛ n'i yɛrɛ ye i bɛ fɛ a kɛ min ye i bɛ k'o ye sira min ye o t'i sɔrɔ siga t'a la salamu aleykum wa rahmatulah Berete an b'i fo Adu Berete an b'a fo an b'a jɛɲɔgɔn bɛɛ fo a filɛ ka karamɔgɔ minnu fo tan nin karamɔgɔ ninnu ye réunion kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an kɔrɔ u ye réunion kɛ k'a fɔ ko u y'a kanu u yɛrɛ karamɔgɔw ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen di larabi ma ko dɔnnibaa min ye dɔnnibaaw kunna wolo ko larabi nin ye karamɔgɔw yɛrɛ ka réunion ye dɔgɔkun tɛmɛnen donc an bi o duwawu k'a ye k'a fɔ mois d'avril kɔnɔ le 13 avril ni Ala ni kira jɛnna n'a ye palais bɛ fa palais de la culture ni Ala sɔnna ma ka taa larabi jɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna i ye dɔnni kunna wolo Lala ni a b'i den donc n'Ala sɔnna o fana o bi kɛ Korojo an b'i fo i ka cɛsiri la bi i ka na nin heure na a ma nɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ma Adama Tarawele ale fana ka wuli ka na yan bɛɛ b'a ka yɔrɔ janya dɔn an b'a fo o la Adu Gindo ale tɛ fo parce que muso kelen de b'ale bolo awɔ yɛlɛna an bɛ joli kan Korojo yɛlɛna an bɛ joli kan Korojo ayiwa ne na dimi kan ka ɲɛmɔgɔ ye tɔnden maa fila bɛ muso filanan ta mais hali bi ɲɛmɔgɔ jɔlen don kelen na Hayidara o Adu Gindo Adu an bɛ arajo minnu sɔgɔlen b'an na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ne yɛrɛ ka tɔnden minnu tulo bɛ na ko samedi nata ko tɔn bɛ sigi larabi yɛrɛ kan ka y'a kɛnɛ kan inshallah a bɛ kɛ Sotiba fɛn min ye tɔndenw bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn presque Sotiba an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Lala ni a b'i den an bɛ bɔ n'ale ka nɛgɛjuru siraw ye k'u di a ka nɛgɛjuru sira kɔni ye 77 01 16 16 77 01 16 16 fɛn min ye nin kɛnɛ in ye maa mago dilan kɛnɛ ye an y'a kanu kalo o kalo ka nin kɛnɛ in sigi fɛn min ye Sirifu ka maa mago ɲɛ kɛnɛ de don an bɛ sigi o de kan fɛn min ye ka Lala ni a b'i den wele arajo wɛrɛw bɛ sɔgɔ a la a bɛ labɛn mɔgɔ min fɛ aw denkɛ a n'aw balimakɛ Ali Bubakari Hayidara ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira o ye 73 13 79 71 73 13 79 71 73 13 73 71 an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh